Mana adiyanabo ni mana anna mana adiyanabo. Aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ se wara. No mana ne mana adiyanabo. Aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ se wara. Ne mana adiyanabo. An balimaw kunungo n'o bɛnna juma ma avril kalo tile 15 san 2022 min ye Mali kuranso a ɲɛmaw ye n'an b'a wele ko Énergie Mali o ye u ka dabaw yɛlɛ Mali kunnafonidilaw ye ka se ka kuran yɛrɛ tacogoya ani an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa caman bɛ yen minnu dusukun kasilen don ka sanga ni Énergie ka waleyaw ye o waleyaw dɔw bɛ tali kɛ mun na sanga ani waati kurantigɛ banbali o de kɛlen bɛ sababu ye ka se ka maaw la futinɛ marabolo caman yɛrɛ kɔnɔna la sanga ni waati maaw bɛ bɔ ka tagama ka u ka nisɔngoya yira k'a yira Énergie mɔgɔw la k'a fɔ olu b'u k'u ka wari sara wa Énergie bɛ ka tiɲɛni d'u kun sanga ani waati kurantigɛ banbali la o de kɛra sababu ye Énergie mɔgɔw kɔni ye kunnafonidilaw wele ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye degun bɛ olu kan baara bɛ ka taa cogoya minnu na ka se ka o ɲɛfɔ Mali kunnafonidilaw ye u ka se ka a jɛnsɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya u ka se k'a dɔn k'a fɔ Énergie bɛ yan olu ka bila de la Énergie ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kuran ka se ka labɔli kɛ baara kunfɔlɔ yɛrɛ kɛra min ye o de ye sirakɔrɔkaw fɛ yen jamana ɲɛmaaw kɛlen bɛ ka kuran yɛrɛ lasurubonba min bila sen kan n'a kan ka kɛ sababu ye ka dɔ fara kuranko yɛrɛ kan ka jamana kɔnɔ o waleya ninnu ka se ka taa ɲɛda baara ta cogoya kan an y'a ɲɛda an y'a ye k'a fɔ baaraw kɔni kɛmɛ sara la 85 o kɔni dafara ka ban gɛlɛya minnu yɛrɛ sɔrɔlen bɛ baara la o tɛ dɔwɛrɛ ye ka sababu kɛ baara fanba bɛɛ banna ka ban minɛnmisɛnnin minnu kan ka don mansiw na walasa mansiw ka se ka kuran di o minɛnmisɛnnin ninnu olu de ka ko gɛlɛyalen don ka sanga ni gɛrɛndɛ ye maliden bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ gɛrɛndɛ binna Mali jamana kan ka bɔ CEDEAO maaw juguya la minnu ka waleya tara ka ɲɛsin Mali juguya fana ma n'i ye koɲa nin ta k'u lajɛ juguya kɔni bɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw dusukun na ka ɲɛsin Mali ma o gɛrɛndɛ ninnu de kɛra sababu ye minɛn caman bɛ yen minnu lasagolen don Korowari ale ni Senegali port la o minɛn ninnu n'olu kɔni tun nana waati min kɔni tun fɔra n'o ye avril kalo yɛrɛ kɔnɔna ye ko kuran a ka se ka labɔli kɛ o koɲa tun bɛ bila sen kan nka o ma sabati wulikajɔ min kɛra an fɛ kunungo a kɛra sababu ye Énergie ɲɛmaaw ale ni sirakɔrɔ o soba kuranbo min bɛ yen o ɲɛma olu fana ye dantigɛli kɛ fo ka se Mali yɛrɛ kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni o ye clients ye ni kuran bɛ ta ka di olu ma olu ka ɲɛmɔgɔ o fana ye ɲɛfɔli kɛ seereya minnu sɔrɔla ni kisaw la o filɛ nin ye. Secteur énergétique yɛrɛ problème faamu aw ka se k'a kɛ vecteur ye aw ka an ka kuma lase an ka clients ma anw bɛ yen pour que ka courant de di an bɛ yen pour que ka courant de di an tɛ yen pour que ka courant tigɛ dɔ la k'a di dɔ ma ou bien ka courant tigɛ yɛrɛ de façon générale ni courant tigɛra tuma o tuma o kɔrɔ k'an dɛsɛra de et wa n'a tigɛra fana an bɛ ko bɛɛ kɛ pour que courant ka na je sais que vous avez remarqué la réactivité de nos équipes aw ye Garabal incendie suit a y'a ye équipe interviennent cogo min na aw ye Dar Salam incendie suit a y'a ye équipe nana cogo min na en combien de temps l'autre jour citerne dɔ binna ka incendie dɔ kɛ k'an ka filiw jeni aw y'a ye a su kelen na équipe siru ɲɛna ka courant na donc an bɛ yen pour que ka courant de di population ma mais an bɛ mun ɲini an ka clients fɛ an bɛ mun ɲini population fɛ donnez-nous un peu de temps a y'aw muɲu dɔɔni. J'ai parlé de quelques semaines. Je dis la desserte sera nettement confortable d'ici 2 semaines. D'ici là, an b'a ɲini aw fɛ a bɛ k'aw muɲu an bɛ baara la ni Ala sɔnna baaraw fana résultat bi. Merci beaucoup. Ka directeur fo et des mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan k'u bɛɛ lajɛlen fo ka Mali consommateur bɛɛ lajɛlen fo ka an consommateur wele ni conférence de presse in kɛnɛ kan ka kuma da an ma bi an bɛna mun b'an na kuranko la an ka a ɲɛfɔ parce que kuranko kɛra fɛn ye a gɛlɛyara ni bɛɛ wulila bɛɛ b'i bolo ɲɛsin EDM na parce que EDM de bɛ kuran di mais an b'a fɔ bamanankan na ko dɔ bɛ ɲa la mais dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fana na ni dɔ fɔra EDM ma yɔrɔ mun na an minnu fana ye consommateur ye ni ne y'o ɲɛmɔgɔ dɔ ye ne bɛ consommateur fana ɲiyɔrɔ fo parce que don o don an de bɛ wuli ka lettre ci ministère la énergie ministère la k'a ci direction na consommateur ka kungo la pour que degun b'an ka kuranko la a ka ban mais finalement an yɛrɛ consommateur nana ka na wuli ka enquête kɛ dugu kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ branchement anarchique a ka can hali ni fɛn b'i kun kan k'a jogo bi i la il faut avoir le courage k'a tiɲɛ fɔ n y'o de fɔ EDM mɔgɔw ɲɛna an ka entretien na n y'o de fɔ ministre ɲɛna an ka entretien na hali ye diɲɛ wari bɛɛ lajɛlen don groupe la produit min bɛ yen nɔ a base de données contrôle tɛ EDM bolo ka da kan n'i ye kulu sanfɛla ta k'a lajɛ bi bi in na Bamakɔ lamini minɛnw ni kulu di n'i ye kulu ta k'a lajɛ sous compteur de bɛ kulu fan bɛɛ
an ka enquête y'a yira k'a fɔ ko sous compteur tɛ énergie ka base de données kɔnɔ parce que énergie tɛ taa compteur sigi kulu sanfɛla la mun de bi kɛ u bɛna zone lotu de la u bɛna ka na compteur 4,30 ampères jusqu'au delà la u bɛ t'o sigi zone lotu de kɔnɔna na ka fili sama de 1 km jusqu'à 5 km même voire 6 km u bɛ fili don dugu jukɔrɔlaw de la ka taa k'a meleke berekew la ka taa a bɛ taa sigi sous compteur de la a bɛ taa sigi sous compteur minnu na ni kalo sara o sous compteur wari a tɛ taa EDM ka kɛsu kɔnɔ a branchelen bɛ compteur min b'an kan o wari de bɛ taa EDM ka kɛsu kɔnɔ wari min tun bɛ sɔrɔ sous compteur min na kulu sanfɛla ninnu na ani wari min bɛ ta compteur kan a tɛ ka jan ɲɔgɔn na donc c'est des pertes énormes EDM kun an ko o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna problème ye mun ye kulu sanfɛla a bɛ ministère des mines et de la géologie ka compétence de kɔnɔna na a tɛ ministère du domaine ka compétence kɔnɔ mais démocratie nalen ni maire ko in daminɛna u ye dugukolo dun ka dugumana ban fo ka taa sanfɛla feere ka bulletin bɔ a la mais n'i y'a permis bɔ n'i taara titre nɔfɛ a ti sɔrɔ zone dun fɛn fɛn tɛ zone loti ye EDM ti taa yen o ye o problème fɔlɔ ye sanfɛla la l'EDM perd beaucoup d'argent branchement anarchique la kulu sanfɛlaw la parce que n'i y'a jateminɛ k'a ta Bamakɔ lamini minnu na ka don Kulukoro kɔnfɛnw kɔnɔ ka don fo Kalaban maraw la a ka can plus de 90 000 ménages branchement anarchique bɛ mun na EDM tɛ se k'a contrôler parce que u ti taa yen parce que a t'u ka zone de compétence kɔnɔna na filanan ye mun ye en plein lotissement branchement anarchique b'a kan an y'o jateminɛ Jalakɔrɔbugu zone kɔnɔna na a wagati à l'époque depuis le temps de IBK an ye lettre sɛbɛn an ye autorité ka attention attiré en plein lotissement branchement anarchique bɛ yen o ye degunba ye mun bɛ courant bali ka jamanadenw ka se ka wasa courant ko la n'o aspect fana bɔra yen tuguni volet dɔ fana bɛ yen EDM ɲɛmɔgɔ bɛ yan an b'a fɔ pour que u ka se ka disposition ta a bɛɛ lajɛlen na an ka ménages caman bɛ yan sufɛ à partir de 23h 22h compteur dɔ b'u bolo u bɛ na n'a ye pince b'a la u b'a brancher sokɔnɔ compteur kan u bɛ sokɔnɔ compteur digi i b'a sɔrɔ clim 5 clim 6 7 a bɛ famille kɔnɔna na congélateur 3 4 bɛ yen nɔ ni k'i b'a ta consommation normale la k'a jeni n'a facture nana i tɛ s'a kɔrɔ donc on est obligé 22h 23h u bɛ pince monter compteur la n'u y'a monter compteur la donc u bɛ énergie ka compteur u b'o désactiver consommation bɛ taa poto kan c'est des charges très lourdes nin bɛɛ problème bɛ nin bɛ yan an consommateur de bɛ nin kɛ mais an bɛ wuli an bɛ mankan ci ko EDM différence wɛrɛ b'an ni EDM cɛ mais ni cɛ min nana an b'o fɔ o ye problème jugumanba fana ye tuguni mun bɛ courant suɲɛ na filanan sabanan a y'a ye an ka sugu kɔnɔnaw la sugu misɛnnin ni sugubaw bɛɛ a congélateur fɛn fɛn bɛ yen frigo fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ légumes ni jɛgɛw mara a kɔnɔ ani ka fɛn caman mara a kɔnɔna na heure dɔ mana se a bɛɛ bɛ taa direct de la poto kan n'i ye suguba yɛrɛ ta k'a jateminɛ bibi in na ni comme tiɲɛ nana an k'a fɔ dɛ suguba branchement min bɛ suguba kɔnɔ bibi in na a branchement 100% mun régularisé don ko wari bɛ don EDM ko régulièrement a ti tɛmɛ 40% kan a tɔ 60% kilan bɛ produit et puis fili fɛngɛfɛngɛw de bɛ yen u bɛ technicien banabanaw de ta sans passer par l'EDM k'u ka branchement kɛ c'est pour que tasuma wuli an ka sugu kɔnɔna la tuma o tuma n'a wulila EDM tɔgɔ de kan mais EDM tɛ o e bɛ se ka taa milliard investi ka bitigi kɔnɔ ka taa technicien banabana ta o kana fili chinois monter courant baisse tension yɛlɛ ni jigini film capacité tɛ se k'a supporter n'o ye tasuma wuli an bɛ EDM de fɔ mais i yɛrɛ nɔ b'a la parce que i ka nafolo ka sara an consommateur de bɛ se ka nin fɔ EDM tɛ se ka nin fɔ an wulila an y'a enquête kɛ ka lettre sɛbɛn k'a di EDM ma ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ maires ye kulu sanfɛlaw feere u ye permis bɔ a la mɔgɔ bɛ ka fulu sama anarchiquement ka sous compteur don sous compteur wari bɛ taa EDM ka kɛsu kɔnɔna na branchement anarchique ba kan compteur baw la dugumana na wari min bɛ kɛ compteur ba la n'o bɛ taa énergie ka compte kɔnɔ o ka dɔgɔ an consommateur b'a fɔ autorité bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna bi EDM ɲɛmɔgɔ bɛ yan n'o y'u ka directeur k'a fɔ o ɲɛna bi an consommateur ko pour que ni courantigi ko in problème ka nɔgɔya an fana b'an ka solution di an ka solution ye mun ye c'est vrai quartier périphérique n'o ye quartier non lotu ye n'o ye quartier non viabilisé ye a tɛ EDM ka domaine de compétence kɔnɔna na est-ce que tɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'a bolo ka domaine de compétence kɔnɔ sous compteur minnu bɛ yen nɔ n'olu installé non anarchiquement ka compteur normal bila a la pour que a ka sɔrɔ ka base de données ka wari ka collecté ka na EDM ka kɛsu kɔnɔna na kelen fila compteur minnu bɛ an ka duw kɔnɔna na su mana ko ni da sɔgɔla hali ni EDM bɔra compteur la su fɛ o tɛ se ka to an y'a ye jamana tɔw la sisan nɔ surtout la Guinée Conakry ani Côte d'Ivoire ninnu bɛɛ bɛ k'i ka compteur de bila kɛlɛma sisan nɔ EDM mɛnɛ u ka énergie bɛna bɔ compteur de branché kɛlɛmana na cour kɔfɛla la k'a protéger n'o o kɛra sortie o contrôle bɛ dutigi bolo mais rentrée o bɛ EDM de bolo i tɛ se k'a suɲɛ parce que a bɛ kɛlɛma u tɛmɛ o tɛmɛ u bɛ se k'a contrôler facilement mais n'a bɛ du kɔnɔ hali n'u nana n'o y'a sɔrɔ du da sɔgɔlen don pas d'autre solution ka kɛlɛ donc dugu caman bɛ courant ko la n'an ye dɔ fɔ EDM ye yɔrɔ min na an yɛrɛ consommateur fana ka dɔ fɔ anw yɛrɛ ye EDM man fɔ anw yɛrɛ an ka propre enquête de bɔra ne nin ye an ye lettre sɛbɛn k'a remonter k'a di u ma k'a fɔ n'u m'a solutionné hali n'u ye diɲɛ groupe mégawatt bɛɛ lajɛlen san ka na ni a ye olu b'a san k'a da base de données dɔ kan k'a da calcul nombre dɔ de kan k'a fɔ n'a ye nin mégawatt hakɛya bila consommateur ye courant ko degun bɛ an
jamanadenw kan o bi nɔgɔya kosɛbɛ jamanadenw bɛ lafiya mais branchement narcissique min ba a kan n'o yɛrɛ puissance bɛ ɲini ka bonya ka tɛmɛ olu ka kilowati calculelen kan mun kan ka di consommateurs ma a baara bɛ ɲɛ a ti ɲɛ fiyewu toujours on va retourner au cas de départ ni problème kelen de bɛ segin ka na c'est vrai hali n'u b'a fɔ k'a fɔ ko EDEM mɔgɔw b'a kalama n'i y'a mɛn EDEM b'a kalama consommateur de fana sɔnna EDEM k'a kɛ consommateur de sɔnna EDEM fana k'a kɛ donc la faute incombe à nous tous. Donc cherchons la solution ensemble. Parce que Bigoma en plan chaque fois, c'est le même problème qui revient. Mais à source bakoni, branchement anarchique, nous sonna, directeur de Damala Poina, branchement anarchique. Ou bien qu'à branchement anarchique, en plan niveau peuple Malikono, à Temenembo au Bella Djelé, à Temenembo au Bella Djelé. Ou en tant que branchement anarchique, il met qu'à quai, à Tikata panneau solaire quand, à Tikata groupe quand, avec ta énergie à consommation des camps, ni problème, à résolito, para d'embelli. Donc, en bas, énergie, en consommateur, a man ka droit réclamer dɛ ni fɛn kɛra ninnu cɛ an b'a réclamer mais jamana bɛ phase min na bibi in na a ka kan bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko mana gɛlɛya cogo o cogo solution min bɛ se ka sɔrɔ a la o ka sɔrɔ a la pour que an jamanaden bɛɛ lajɛlen ka lafiya sinon don o don an bɛ wuli directeur y'a kɛ tan ministre y'a kɛ tan mais an yɛrɛ consommateur jogo man an t'o fɔ ka sɔrɔ belebeleba bɛ anw yɛrɛ la mun bɛ ka électricité handicapé n'o ye branchement anarchique a bɛ zone lotiw kɔnɔ a bɛ zone non lotiw kɔnɔ bamakɔ kɔnfɛ yɛrɛ zone loti bɛ ɲini fanga bɛ ɲini ka bonya ka tɛmɛ bamakɔ zone lotiw kan énergie de ma se bamakɔ zone loti bɛɛ lajɛlen na fɔlɔ kuma tɛ bamakɔ zone lotiw ma non loti minnu bɛ yen olu ka consommation yɛrɛ fanga bonyana ka tɛmɛ zone lotiw kan énergie ka compétence bɛ o mun kan a bɛ kɛ cogo di sisan donc an bɛ ka solution min ɲini a la an t'a ye donc directeur bɛ yan directeur ni message damadɔ de tun b'an bolo k'a da journaliste tulo kan ani jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan donc disposition b'aw de bolo an consommateur fana b'an ka effort fourni an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan les zones non viabilisées la ni courant bɛ yen solution bɛ se ka sɔrɔ a la don nataw la an bɛ sigi ka hakilina di ɲɔgɔn ma pour que ka solution sɔrɔ a la an ka bɔ ni kuranko difficulté in kɔnɔna na o de tun bɛ n bolo ka da kuma kan je vous remercie. donc an bɔra kɛ taama min kɛ bi an ye centrale ye an tilala ka na poste la yan nɔ Sirakɔrɔ bon centrale la a y'a ye an ka stockage n'o ye cuve minnu kan ka na an ka carburant an bɛ carburant mara yɔrɔ minnu na olu baara banna ka ban bon maintenant an donna salle de machine kɔnɔ an ye machine ye machine bɛɛ bilalen bɛ en position mais u mɛ raccordé ɲɔgɔn na c'est à dire que a tɔ ye baara misɛnnin dɔw ye olu bɛ kɛ ka kɛ hali bi bon maintenant n'a bɔra yen nɔ ni courant bɔra centrale la a kan ka na Sirakɔrɔ poste la yan nɔ pour que a ka se ka réseau bɛɛ sɔrɔ pour que bɛɛ ka se k'a sɔrɔ donc o baara de bɛ sen na mais baara in mɛ ban ka dan kun mun kan parce que câble minnu kan ka bɔ Sirakɔrɔ ka na yan nɔ câble mɛ se yan nɔ parce que câble ninnu nana embargo kɔfɛ o câble nana jigin Abidjan port la donc minɛ ma bɔ Abidjan port la kabini embargo daminɛna fo ka na se bi ma mais an ka minɛ minnu nana Sénégal olu sera ka yan sɔrɔ donc sisan an ye fɛɛrɛ minnu tigɛ ani entreprise minɛ minnu bɛ Abidjan olu lata Sénégal pour que u ka se ka na don Mali la an ka se ka baara tɔ laban ni Ala sɔnna ma ni Ala ka dɛmɛ ye inchallah a tɛ mɛn donc kalo damadamani kɔnɔna na je pense que groupe fɔlɔ an b'olu ye réseau kan. ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. An lamɛnbaaw an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la ni ye waliya dɔw ta k'u lajɛ waliya minnu bɛ tali kɛ dantɛmɛ wale ani burujali la ka ɲɛsin maaw ma o ɲɔɲalen don kunnafonidila dɔw fɛ Mali dugukolo sanfɛ kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu ka baara ye ka se ka maaw lanɔgɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi adamaden ni i ma kɛ hɔrɔn ye i jija i ka kɛ silamɛ ye n'i ma kɛ silamɛ ye i jija i ka kɛ hɔrɔn ye ka nkalon ta k'a da maa la nkalon min ni tiɲɛ bɔlen tɛ walasa ka se ka a tigi nɔgɔ ka nkalon ta k'a da maa la walasa a ko ka se ka goya jamanadenw ani jamana ɲɛmaaw ye waati sera tɛ sa Mali kura hukumu kɔnɔna na kunnafonidilaw ka se ka ni baara jugu dabila kunnafonidila min bɛ bigi ta k'a sɛbɛ ka se ka maa dɔ buruja k'a lebu Ala yɛrɛ ma sɔn maa lebu ma jango n'a ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ sira kan n'i ye koɲa ninnu ta k'u lajɛ an bɛ ka kuma waleya minnu na dɔwɛrɛ tɛ an b'aw hakili jigi k'a fɔ Ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita la ka fanga to ale bolo Mali jagokɛlaw ka soba a ɲɛma n'o ye Yusuf Bacili ye hali bi ɲɛmaya a kurakurayara tuguni ka kalifa a ma waati dɔ kɛra jamana ɲɛmaaw kɔni tun ye baara dɔ kalifa a ma n'o ye nudatugulanw ye n'an b'a wele ko maskiw coronavirus waati la a nudatugulan ninnu a fɛn fɛn nana ka bɔ kɔ kan ka na jigi aéroport la kunnafonidilaw tun bɛ kɛnɛ kan min dara o fana kan jamana minisiri min ka baara bɛnnen don jagoko ma a waati la minisiri Agerlaf ale de tun bɛ o koɲaw la ale tun bɛ a kɛnɛ kan maski ninnu donna ka na n'a ye yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min wele ko
febac ni maa caman b'a dɔn o la pankurujigi kɛnɛ yɛrɛ gɛrɛfɛ masiki nunu a tilala tilacogoya fɛn fɛn la a ladara diɲɛma kulo kan kunnafonidilaw welela maliden bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama hali an ka jamana kunnafonidisoba n'an b'a wele ORTM olu yera a kɛnɛ kan nka an ye kunnafoniya dɔw ye bɔlɔlɔw sanfɛ minnu kɔni kɛra sababu ye k'an dusukun k'an ɲugu n'a fɔra ko kunnafonidila de ka baara bɛɛlen don ka se ka maaw buruja ka se ka maaw lebu o t'an danbe ye an ka baara ka danbe ye a n'a ka hɔrɔnya a ma sɔn o ma jango an bɛ kaloba min na sunkalo in na a bila i kunna ko e ye denbayatigi de ye a bila i kunna ko maaw bɛna bɔ e la n'e ka baara bɛnna ka se ka maaw lanɔgɔ nkalon kan ko e ye silamɛ ye ko e bɛ sun e bɛ seli e kan ka dɔn k'a fɔ ko n'an sera kiyama e ka kiti bɛna kɛ cogo min na e b'o dɔn ala yɛrɛ ma sɔn ko adamadenw an ka an adamaden ɲɔgɔn k'u lamaloya walima an adamaden ɲɔgɔn k'u gundo bɔ k'u bɔrɔtɔ jango ko min yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye nin koɲa ninnu kɛra sababu ye an y'a ɲɛɲini an ni Yusu Bacili a ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye an ka se ka faamuyali kɛ ŋunuŋunukan min durulen don k'a fɔ ko masigi ko kun dira ma k'a ma a bɔ a sira fɛ ale yɛrɛ fɛlata ye min ye a ka se ka dantigɛli kɛ an ye fo ka se n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ bi Mali jagokɛlaw ka ɲɛmaya kalifalen don ale ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi jago koɲɛw bɛ cogo di ka sanga ni gɛrɛndɛ ani jamana yɛrɛ gɛlɛya ye ale ni an y'a ye k'a fɔ a ma mɛn ani marabolo ɲɛmaa Dɔkitɛri Sogɛli Kokala Mayiga u tun taara kɔ kan arabu jamana la nafoloba dɔ dira ye minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka ɲɛta dɔ bila sen kan k'a da kurakuraya jamana ɲɛta ni jamana kolosuma la Yusu Bacili walasa an ka se ka faamuya sɔrɔ a la ni ci bilala Basila ma a k'a jateminɛ n'a a sera k'a sɔrɔ min b'a fɛ ka sanga ni waleya ninnu ye a ka se ka dantigɛli kɛ an ye min sɔrɔla o siraw la an ka jɛ an ka lajɛ ni Basila sera ka Yusu Bacili sɔrɔ Mali Chambre de Commerce président ala Yusu Bacili oui an b'a sɔrɔ alhamdulillah awa an ye kibaruya de mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ oui sɛbɛnkɛla dɔw ye sɛbɛnni kɛ ka lagosi lase i ma k'a fɔ ko fɛn min ye masque min bɛ don nun na wala ko wari dira i ma ko a ma k'a kɛcogo la ko wari in dunna komi i kanubagaw ka ca i yɛrɛ bɛ baara ɲumanw caman kɛ jamana in kɔnɔna la i dɔnnen bɛ ni jago sira ye an fana laɲini walasa ka se k'i sɔrɔ ɲɛta ka baaraw ye walasa i bɛ se ka i yɛrɛ ladiya cogoya min na bisimila. Si les gens font les campagnes contre quelqu'un pour qu'il manque chien, il tɔgɔ chien, qu'il lagosi. Souvent, il y a des barres qui sont ici, ni mouille jamana qu'on a donné nous. Moi, j'ai cette opération-là. À kera alabado ni condition mouille, à kera tu as maintenant 2020. Amadou Morsi la mala. Ni moun ti se kala gelike. K'a fɔ ko 2020 ko i ma masque ye a bɛ ka distribuer ka di mɔgɔw ma. Bon o ye ko wɛrɛ ye quoi. Masque wari mun dira ne ma ko ka ne ka masque san ne ye masque san. A sanna yankaw yɛrɛ bolo. Dɔw bɔra kɔfɛ. A bɛɛ falen ɲɔgɔn kan. A fɔra ko ne k'a di ministère mɔgɔw ma ne y'a di ministère mɔgɔw ma. Bɛnkan dɔ bɛ yen convention ko ka livrer ministère ma a bɛɛ livrer la. Après c'est vrai qu'il y a eu de contrôle. Mais on m'a fait que masque wari mun dira ko war donna ko masque mas. Foni mun ye article bon ka fo ko kuma kan faraka. Sinon ate rapport foyi kɔrɔ ko war donna o tɛ. Yala mɔgɔ minnu ye kunnafoni di u sere ma yanni ka kunnafoni bɔ ka i ɲininka. Non o ma se ne ma ne t'u dɔn yɛrɛ. E t'u dɔn yɛrɛ. Ne t'u dɔn yɛrɛ. Mais i b'a dɔn mɔgɔ de ne bɛ dɔrɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ fɔli ba tɛ ko bon ni ɲɔgɔnna la hali n'i ka baara de ye ka kunnafoni di ni mɔgɔ nana kunnafoni dɔ d'i ma n'i b'a fɛ ka kunnafoni ni di mɔgɔ ma principe min bɛ yen nɔ i bɛ taa a tigi nɔfɛ k'a ɲini k'a dɔn ko karisa ne ye nin mɛn yala e fana ka hakilita ye jumɛn bon i b'a fɔ a ka da la sa a kana da la en ce moment a bɛ taa ka baara kɛ. Moi, je n'ai même pas été approché. Ne t'a journal yɛrɛ dɔn yɛrɛ. Dɔ de y'a fɛngɛ dɔrɔn k'a yɛlɛma ci ma k'a fɔ ko journal dɔ ye nin fɛn f'i ma quoi. Ko y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ. Ko i tɛ fɛngɛ ne bɛ ko n bɛ mun f'u ye. N'a y'a fɔ fɛn fɛn y'a jɛ a y'a bɛɛ fɔ ka ban. Et on laisse tomber. Mais ala b'a dɔn a y'a fɔ cogoya min na a ma kɛ ten. A tɛ rapport foyi kɔnɔ ko k'a fɔ ko on a fait un détournement ou bien ko mun dira a ma kɛ. N y'a fɔ cogoya min na hali ni tɛ journaliste ye. 2020 la masque minnu dira mɔgɔ ma a ma dogo mɔgɔ si la yan nɔ. A yera. Mɔgɔ caman y'a assister a distribution kɛra ka ban pewu. Masque mun ne fɛ fɛn fɛn ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye wari dira u ka masque san na masque livre la. Maintenant ni i bɛ se ka dɔ yɛrɛ fɔ ka tɛmɛ k'a fɔ ko non a ma fɛn kɛ o y'a tigi ka kɛnɛ ta de. O rapport foyi tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ ko wari mun dira k'a
masque ma sa a ma livré. Mais wari min dira ma kɔnɔ a don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen papier b'e bolo a bɛ an tɛmɛn'o kan. Alhamdulillah. Ɲininkali filanan ye min ye komi e jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔba i bɛ chambre de commerce kunna an bɛ sunkalo kɔnɔna la i bɛ se ka wele ka ɲuman bila jagokɛla denmisɛnninw ma ani jagokɛlabaw ma walasa nɔgɔya bɛ se ka na cogoya min na sunkalo kɔnɔna la. Minɛnko in kɔni an t'a kuma to ten parce que kuma fɔra la ka sɛgɛ o. Ayi ka wele ka bila nɔgɔya ka kɛ se ka kɛ quoi an bɛɛ silamɛ de o. Bɛɛ silamɛ kɛ minnu b'a feere silamɛw don minnu b'a consommer silamɛw don bɛɛ silamɛ kɛ. Voilà. Mais kuma fɔra ka caya o DCCC mɔgɔ y'a kuma fɔ ka caya. O kɛra. Ministère mɔgɔ y'a kuma fɔ ka caya. Est-ce que kuma bɛ nin nafa tuguni parce que a kuma fɔra k'a fɔ don o don a bɛ fɔ. Mais fɛn kelen kɔni bɛ yen fo mɔgɔw k'a faamuya. Awɔ. An bɛ sunkalo la gɛlɛya bɛ yen. Mais fo mɔgɔw k'a faamuya gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ de kɔrɔ bi. Walahi walahi. Gɛlɛya mun bɛ yen nɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ diɲɛ bɛɛ de kɔnɔ. Diɲɛ bɛɛ de. Hali jamana minnu développé don ka tɛmɛ anw kan. Awɔ. U ka ni gɛlɛya u y'a santi. Gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Gɛlɛya bɛ yɔrɔ bɛɛ. Secteur bɛɛ la pour les publicités. Awɔ. A ka gɛlɛn dugu ninnu bɛɛ la jamana fɛn fɛn développé don i bɛ jamanabaw fɛn fɛn fɔ dɛ. Awɔ. Amérique ye France ye Canada tɛ Canada ye Allemagne tɛ Allemagne ye Turquie ye Chine ninnu Inde ninnu Brésil ninnu. Awɔ. A ka gɛlɛya yɔrɔ bɛɛ la. I n'a fɔ gɛlɛya nana diɲɛ kɔnɔ a sera bɛɛ ma. C'est vrai que nin waati la embargo b'an fɛ yan. Awɔ. A bɛ kɛ mɔgɔw dun ɲɛna ko embargo de y'a to a tɔ juguya embargo gɛlɛya fana b'a dan na o. Awɔ. Mais ni gɛlɛya in don embargo tɛ o ni gɛlɛya in bɛ yen nɔ a bɛ diɲɛ bɛɛ de kɔnɔ. Awɔ. Hali ni embargo wulila sini o tɛ sukaro prix jigin marché international la. Ayi. Hali ni embargo wulila sini o tɛ tulu prix jigin. A tɛ blé prix jigin. Awɔ. A tɛ engrais prix jigin. Ayi. O prix yɛlɛla kɔfɛ. Awɔ. Olu ka sɛte embargo la o olu de ka se k'a fɔ embargo b'anw kan o. Awɔ. Mais an fɛ komi embargo bɛ yan a bɛ mɔgɔ caman orienté ka taa k'a fɔ embargo de y'a to ni gɛlɛya bɛ yen nɔ. N k'i ma ko hali ni embargo levera sini ni gɛlɛya bɛ a nɔkɔrɔ la. Awɔ. Voilà donc ni gɛlɛya nana diɲɛ kɔnɔ fo mɔgɔ k'a faamuya carburant i m'a ye a ka gɛlɛn diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la. Bɛɛ walahi. Jamana mun gɛlɛya b'u kan ka tɛmɛ an yɛrɛ ka carburant na. O tiɲɛ. N'a sɔrɔ ko an fɛ essence ye litiri 150 ye. Mais jamana développé ninnu litiri 300 de. Awɔ. U fɛ yen nɔ. Tulu nɔnɔ sukaro malo fɛn fɛn bɛ dun a ka gɛlɛn kɔfɛ ka tɛmɛ. Donc ni gɛlɛya an bɛ a lajɛ de ka a ko lajɛ. Ni Ala sɔnna. Ni waati ka. Ni Ala sɔnna ma Isu Bacili an y'a ye waati tɛmɛnen na i ni premier ministre taara ɲɔgɔn fɛ arabu jamanaw kan an b'a dɔn a bɛ cɛsiri caman na walasa Mali bɛ se ka lafiya cogoya min na i bɛ hakilina sigi kuma jumɛn fɔ maliyɛnw ɲɛna walasa a bɛ labɛn minnu na Mali bɛ se ka lafiya cogoya min na i bɛ wele ka jumɛn bila maliyɛnw ma walasa u bɛ se ka fanga in dɛmɛ cogoya min na ka se ka fanga in kɔkɔrɔ don cogoya min na quoi. I b'a dɔn i fɔra ka ɲininka question mun na a gɛlɛya dɔ ye ninnu ye. Awɔ. Mɔgɔw ko n'u y'a ye k'i bɛ ka ko dɔ kɛ mun ye hɛrɛ ye jamana ma. Awɔ. O tɛ bɛn mɔgɔ dɔw ma ko non a ye fɛɛrɛ kɛ an ka a lagosi joona. O tiɲɛ. Ka tɔgɔ tiɲɛ u ka mankutu tiɲɛ. Awɔ. Ok nin kelen nin an tɛ ka kɛ mɔgɔ kama o i bɛ ka kɛ jamana de kama quoi. Walahi walahi aw yɛrɛ tɛ. N'i ye wulikajɔ kɛ. Pour que jamana bɛ se ka lafiya cogoya min na. Awɔ. Ni mɔgɔw y'a fɔ k'a fɔ ko ɲuman don. O tɛ bɛn mɔgɔ dɔw ma wa a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a ka fɛn dɔ fɔ. Awɔ. Mun b'a tigi mankutu tiɲɛ ou bien mun ka a tigi lanɔgɔ ou bien ka a tigi ni ɲɔgɔnna i n'a ɲɔgɔnnaw dɔn. Awɔ. An taara mission mun na ne tɛ fɛ ka segin a kan. Ni Ala sɔnna ma. En tout cas an ye bɛnkan kɛ n'u ye. Awɔ. An ye kuma caman fɔ. U ye basigi kuma ni bɛnkan kuma caman kɛ. Awɔ. Mission bɛ ka labɛn yɛrɛ ni Ala sɔnna ni sunkalo tɛmɛna. Awɔ. Mɔgɔw bɛna segin ka taa Qatar k'a lajɛ. Alhamdulillah. Dɛmɛ bɛ se ka basigi dɛmɛ bɛ se ka waleya cogoya min na. Ni Ala sɔnna. Domaine caman na. Awɔ. Pour que ka essayer ka olu programme kɛ ka o plan d'action kɛ. K'a kɛ quoi. Ni Ala sɔnna ma inshallah. Maintenant chambre de commerce jɔyɔrɔ kɛra mun ye. Awɔ. O ye nin ye quoi. Ni Ala sɔnna ma. Maintenant n y'a fɔ cogoya min na ni i ye baara kɛ bi. Awɔ. N'a yɛrɛ ni bɛɛ ko i bɛ ka fɛn dɔ kɛ. Awɔ. O tɛ bɛn mɔgɔ dɔw ma. Donc a kana olu lamɛn a ye baara ɲumanw kɛ jamana in a b'a yɛrɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna ma a kana olu lamɛn. Donc ka wuli ka taa i mankutu tiɲɛ. A ma ɲi. Ka fɛnw fɔ fɛn mun tɛ tiɲɛ ye. K'i lagosi dɔrɔn k'i tɔgɔ tiɲɛ. K'i lagosi k'i tɔgɔ tiɲɛ diyagoya la. A kana olu lamɛn a ye baara kɛ dɔrɔn ka faso lajɛ. Voilà ni Ala sɔnna inchallah. Inchallah Bacili. Aw ni ce. Merci bien inchallah.
Naumana nafatengaluna tu naumana namana adinyana. An balimaw an ka minisiri min ka baara bɛɛlen don Mali ani jamana wɛrɛw ka koɲama n'an b'a wele ko Abdoulaye Diop ka sanga ni CEDEAO ka gɛrɛndɛ ale ni ka sanga ni cɛmancɛ fanga tacogoya ye bi Mali ale ni diɲɛma ka ko Mali ale ni diɲɛ selekina ni jɛkulu tɔnbaw ka ko ka se Mali ale ni farafina keleya tɔn ka se farafina kilebiyanfan jamanaw ka faganuka kuluba CEDEAO ka koɲaw bɛ cogo di. Abdoulaye Diop ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni Mali mara tacogoya ye seereya minnu sɔrɔla a ka kɔrɔfɔw la o filɛ nin. Ya dɔn an ka gouvernement ye communiqué bɔ bi o communiqué ye a bɛ taa k'a fɔ ko ɲangini min taara UEMOA fan fɛ n'o ye an ni jamana minnu bɛ CFAT la ɲɔgɔn fɛ y'a dɔn olu ye décision ta k'a fɔ k'u ye an ka banquiw bɛɛ datugu ko parce que ko Mali sanctionnera parce que an ma se ka na ni wagati ye k'a fɔ élection bɛ kɛ wagati min kɔnɔ o kɛlen kɔ an ka jamana an farala ɲɔgɔn kan ka taa an ka sariyasoba la n'o ye Cour de justice de l'UEMOA ye ka taa k'olu ɲininka k'a f'u ye ko kelen an bɛ fɛ sanction min dara an kan k'an ka banque ni fɛn ninnu datugu o ka wuli filanan u ka décision yɛrɛ bɔ a ma complètement donc u ye fɔlɔ lajɛ k'a fɔ ko bon sisan an ye sɛbɛn minnu bila o base kan u y'a yira k'a fɔ ko décision min dara k'a ka suspend a ka jɔ fɔlɔ yanni sariya baarakɛlaw ka tila u ka baara bɛɛ lajɛlen na o min kɛra o ye koba de ye parce que mɔgɔ minnu y'o sɔrɔ o ye gouvernement yɛrɛ ye avocat dɔw lasigi o avocat nin bɛɛ Mali avocat yɛrɛ de olu ye baara kɛ u ye dossier min da dossier gɛlɛn don a sirila ka ɲɛ o de y'a to nin jaabi nin sera ka sɔrɔ donc an bɛ barika da o avocat ninnu ye fɔlɔ o baara sira fɛ donc o kɛlen kɔ comme an yɛrɛ ko k'an ka jamanaw sigilen bɛ sariya de kan donc an m'a faamuya mun de la an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ UEMOA kɔnɔ n'o ye chef d'état tɔw ye jamana ɲɛmɔgɔ tɔw u ma sɔn ka justice ka décision nin ko o batu y'a dɔn jamana bɛɛ sigilen bɛ sariya de kan Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ni juge ye décision min ta gouvernement kan ka bɔ a sira fɛ donc olu minnu yɛrɛ fana ye nin sariya ninnu sigi olu bannen bɛ k'o bɔ a sira fɛ donc an gouvernement bɔra ka communiqué kɛ k'a fɔ ko o man kan parce que depuis fɛn sigira an ko c'est pas normal Cour de justice fana nana o ko a normallen tɛ a ka wuli mais halisa a ko ma wuli donc o de la gouvernement ye nin fɛn bɔ k'a ɲɛfɔ pour que bɛɛ k'a faamuya ko min bɛ sen na nin tɛ dɔrɔn élection ko ye parce que fɛɛrɛ wɛrɛw de tigɛlen bɛ an ka jamana kama parce que an ka jamana bɛ ka ɲangi parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye cɛsiri kɛ u bɛ fɛ ka fɛn dɔw latigɛ jamana kɔnɔ an ka se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka se k'an yɛrɛ ta an kana to jamana wɛrɛw kana sigi an kan k'u ka sariya sigi an kan donc o de kɛlɛ bɛ an ni mɔgɔ caman cɛ o de fɛ ninnu fana nanen don o de la quoi donc o de la an y'a yɛrɛ k'a fɔ nin décision nin a kan ka wuli CEDEAO yɛrɛ olu fana y'a dɔn banque t'olu bolo parce que olu ye BCEAO banque de utiliser ka jamana ka compte datugu mɔgɔw tɛ se ka wari sɔrɔ bon ni a fɔra ko UEMOA yɛrɛ ta k'o ma kɛ sariya la y'a dɔn CEDEAO e min y'i ta ka décision da UEMOA ta kan i fana kan ka wuli mais an y'a yira k'a fɔ jamana tɔw Union africaine Nations unies olu bɛɛ ko olu bɛ CEDEAO ni UEMOA kɔfɛ nin ko la bon aw b'u kɔfɛ olu yɛrɛ jo t'a la a yirala k'a fɔ ko taara sira min fɛ sariya sira tɛ donc an y'a yira k'a fɔ nin ko kɔni a tɛgɛla ka ɲɛ parce que tubabu b'a fɔ min ma ko 2 poids 2 mesures jamanaw si tɛ ka gosi ni bere kelen ye o normalen tɛ ko Mali fana bɛ ka bugɔ parce que Mali y'a yira k'a fɔ anw ni Faransi an n'u bɛ kɛlɛ la Faransi bɛ fɛ an ka jamana ka taa cogo min anw tɛ taa o sira kan anw bɛ fɛ k'an ka jamanadenw de hakilinata latigɛ donc o bɛɛ de kɛlɛ ye nin ye ka bin kɛ an ka jamana kan donc an y'a yira la hali n'o bɛɛ kɛra anw bɛ continuer sariya sira fɛ ka se k'an jo sɔrɔ a la mais bɛɛ y'a faamuya bi k'a dɔn k'a fɔ ko nin banque datugu ni nin fɛn min kɛra a ma kɛ sariya kan parce que a t'an ka sariya sɛbɛn si lajɛlen kɔnɔ donc an ka hakilinata an bɛ continuer nin fɛ pour que o ka se ka wuli jamanadenw yɛrɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ n'u sigi a ko la k'u hakili kɛ kelen ye k'a yira k'a fɔ an bɛ taa ni sira min ye soit an ni CEDEAO bɛ bɛn a la an bɛ taa n'o ye soit an bɛ taa Mali yɛrɛ ka sira fɛ donc o sira fila de bɛ yen ne tɛ se k'a décider min bɛ k'o sira ye mais Mali yɛrɛ de kan ka décider an bɛ fɛ k'o ka taa sira min fɛ n'o y'a sɔrɔ an sɔnna
a ka taa jimi sira wɛrɛ fɛ problème t'a la an bɛ tugu o kɔ quoi. ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. an lamɛnbaaw hali bi ka sanga ni jamana mara a taa cogoya ye ɲɛtaa ni basigi ni kolosuma jamanadenw dusukun ka kalan ɲɔgɔn na an ka se ka camancɛ fanga tigilamaw dɛmɛ u ka baaraw ta cogoya la n'i ye o koɲaw ta k'o lajɛ imam ma Abdoulaye Koyita ale tɛ maa dogolen Mali kɔnɔ waati sera tɛ sa malikura jɔli baaraw la maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka jɔyɔrɔ yira alimamu ka jɔyɔrɔ ye mun ye kunnafonidilaw ta ye mun ye bɛɛ lajɛlen ka se ka i ta fɔ imam Koyita ye dantigɛli dɔ kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana mara ta cogoya la ka sanga ni gɛrɛndɛ ani gɛlɛya ye jamana kɔnɔ waati sera tɛ sa jamana kɔnɔdenw ka se ka dusukun kɛ kelen ye Koyita ye min fɔ ka sanga ni jamana ta cogoya ye o filɛ nin an ka sabali nin gɛlɛya ninnu bɛ tɛmɛ karamɔgɔw ye caman fɔ a la hutubaw la ka tɛmɛ tafsiri yɛrɛ daminɛ ni sisan cɛ an ye dɔɔni fɔ a la mais arabuw ka talen dɔ bɛ yen ko al-i'ada al-ifada piliba ka segi kuma kan pili mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ a la an kɔni bɛ mun fɔ maliyɛnw ye an ka sabali waati ni a ma nɔgɔ a ka gɛlɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana nin dɔrɔn na n'i ye diɲɛ taabolo yɛrɛ lajɛ bi gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ fan bɛɛ lajɛlen de fɛ a yɔrɔ si tɛ yen k'a fɔ ko mun ma touché gɛlɛya la mais nin waati la ala kɔni y'an ka jamana lajarabi ni gɛlɛya damadɔ ye o gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ kabini 2012 fo kana bila bi la an b'a ye k'a fɔ ko insécurité a bɛ jamana kɔnɔna la o tɛ kɛ jamana si la k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ tɛ se a jamana kɔnɔna ma o waati kɔnɔna la an ni minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ jɛlen don fɛn kelen na n'o ye CEDEAO ye n'o ye UEMOA ye olu fɛnɛ ka sanction o fɛnɛ nana ta tuguni ka bi gɛlɛya ka dɔ fara o gɛlɛya an b'o fɛnɛ na kɛlɛ wɛrɛ fɛnɛ nana bɔ diɲɛ na n'o ye Rusi jamana ni Ukraine olu fɛnɛ ka kɛlɛ nali o fɛnɛ ye dɔ ta tuguni ka fara gɛlɛya bon n'i bɛ jamana min na e yɛrɛ bolo ko jamana de ka gɛlɛn ka tɛmɛ jamana bɛɛ a kɛlen bɛ i n'a fɔ bana ni bana min bɛ mɔgɔ la o de ka jugu ni bana bɛɛ ye bon gɛlɛya min bɛ la e ka sigida la e yɛrɛ fɛnɛ bolo o de ka jugu ka tɛmɛ diɲɛ gɛlɛya bɛɛ kan n'i ye maliyɛnw ɲininka bi olu yɛrɛ bolo gɛlɛya min bɛ Mali la o de ka jugu ka tɛmɛ diɲɛ dugu bɛɛ ta maa t'u sɔsɔ parce que i b'o jamana de kɔnɔ kuma dɔ la o gɛlɛya bɛ e de fɛnɛ ɲɛsira la mais an kɔni bɛ mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye o ye sabali de fɛn foyi tɛ yen k'a fɔ k'a bɛ don mɛn ni ala ka masaya tɛ nin gɛlɛya ninnu ye wagati kunkurunin dɔrɔn de ni maliyɛnw sabali la an ka ɲɔgɔn minɛ wallahi gɛlɛya nin bɛ ban fo don dɔ la maliyɛnw bɛna kɛ ziiri ye gɛlɛya nin bɛ ban don dɔ fo maliyɛnw bɛna kɛ baroda ye gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ wolo n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya tali gɛlɛya ye a ye sabali o gɛlɛya kɔrɔ gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ wolo n'i yɛrɛ ka fasodenya ani ka jamanatigiya ye o gɛlɛya kɔ lafiya o de ka fisa ka tɛmɛ i k'i si kɛ dɔ ka jɔnya la lafiya kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ an bɛ gɛlɛya min na kuma dɔ la an bɛ k'an yɛrɛ ye cogo min na o gɛlɛya an b'o de waati kɔnɔna la parce que n'a lajɛ o dama dɔrɔn bɛ don kɛlɛ min b'an ni diɲɛmaw cɛ an ko an bɛ k'an yɛrɛ de an ko an bɛ k'an yɛrɛ ta de an ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya de ka segin an ma an ko an ka kelenya de ka k'an ta ye n'o ma bɛn diɲɛmaw ma olu fɛnɛ se ye mun ye o b'o de ɲɛsin an ma o de sanction ninnu aw ɲɛ b'an barikow ni sanction fɛn fɛn na o y'o de ye n'o tɛ maa fa ma nini maa ba ma nini o ma ɲɛbɔ maa ka fɛn foyi fɛ fo n bɛ kɛ n yɛrɛ ye k'aw tɛ k'aw yɛrɛ ye o mana kɛ gɛlɛya min maliyɛn bɛɛ kan ka finsigi da i kunna k'o gɛlɛya tali ta dɛ parce que ni aw ma sɔn ka nin gɛlɛya ta n'aw sɔnna ka nin gɛlɛya relâcher aw ka kɛ marabajuguw sago ye wallahi fo ka diɲɛ wuli aw tɛ yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ tuguni mais ni aw sɔnna ka to nin lenni kan an ka to ta gɛlɛya min b'a kɔrɔ an k'o muɲu an ka to ta gɛlɛya min b'a kɔrɔ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ni o ye o kɔfɛ an ka k'an yɛrɛ ta ye nin gɛlɛya étape tɛmɛlen fo saya maa si tɛ ye diɲɛ na maa min bɛ ɲɛdɔnna k'an na tuguni o gɛlɛya wagati an b'o de la alakira y'o de vécu sallallahu alaihi wasallam a ka waati la maa minnu wulila Maka kɔnɔ ka fɔ a b'a ka kuma min fɔ a k'a dabila a ko a t'a dabila anbariko kɛra alakira kan o san 3 a b'an bariko la dumuni tɛ d'a ma furu tɛ k'a ka mɔgɔ si fɛ hali ni kira n'a ka mɔgɔ ye foli kɛ dugulamaw kana n'o laminɛ o anbariko ka jugu n'an ta ye o anbariko ye kalo 30 de kɛ anbariko b'a kan kuma kelen pe fa k'a fɔ ko kuranɛ ye danfɛn ye a ma sɔn kalo 30 kɔnɔ masakɛ bɛɛ y'a lajaba mais bɛɛ tilara ka lajaba ye k'a to ye amadu kɛra ma yɛrɛma hɔrɔn ye a sara kun kɔrɔ tali an fɛnɛ b'o waati de la bon madama an b'a ka ɲɛmaa minnu suit olu ɲɛmaaw tɛmɛna nin gɛlɛya waati mais gɛlɛya kɔfɛ u ye hɛrɛ sɔrɔ u ye nɔgɔya sɔrɔ alhamdulillah maliyɛnw fɛnɛ b'o waati de la an bɛ gɛlɛya la bi i y'a fɔ gɛlɛya bɛ yen m'a fɔ gɛlɛya bɛ yen mais gɛlɛya min kɔ bɛ kɛ hɔrɔnya ye mɔgɔ ma o gɛlɛya tɛ gɛlɛya ye dɛ o ye sabali de ye gɛlɛya kɔrɔ yanni waati cɛ mais ni an ma sabali f'an y'an ta kɛ ɲɔgɔn nɛni an y'an ta kɛ ɲɔgɔn buruja ye an y'an ta kɛ ɲɔgɔn senkɔrɔmacɛ ye an y'an ta kɛ ka ɲɔgɔn coro ka ɲɔgɔn di an juguw ma
ni jamana binna nin kɔfɛ ne kɔni t'a fɔ a tɛ wuli dɛ mais anw kɔni ka ɲɛnamaya tɛ fo n'a kɛra an mɔdenw ka waati ye n'o tɛ a tɛ wuli tuguni o b'a yɛrɛ gɛlɛya bɛ o tuma na o gɛlɛya kɔ hɛrɛ an kana o jate gɛrɛya ye a bɛɛ lajɛlen bɛ n'o kɛra a kɛlen bɛ komi sanu dingɛ sen na i bɛ dama dingɛ sen waati min fo ka t'i tigɛ da sanu kan i bɛ gɛlɛya de la i bɛ kɔngɔ gɛlɛya la i bɛ ji min na gɛlɛya la i bɛ farikolo gɛlɛya la nka don min i tigɛ bɛ da sanu garamu dama dɔ kan i ye sɛgɛn fɛn fɛn kɛ yanni i ka sanu sɔrɔ i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ an b'o de la koyi an bɛna lafiya min sɔrɔ nin kɔfɛ a b'a ɲinɛ nin waati gɛlɛya bɛɛ kɔ ni ala sɔnna lafiya min bɛna sɔrɔ nin kɔfɛ parce que maa ka k'i yɛrɛ ta ye o lafiya de ka bon ka tɛmɛ lafiya bɛɛ kan mais i t'i yɛrɛ ta ye hali ni miliyari dir'i ma i tɛ lafiya la parce que i sago t'i ka miliyari la maa wɛrɛ de sago b'a la an bɛ mun ɲini maliyɛn cɛ ni muso fɛ a cɛkɔrɔba n'a denmisɛnnin maliyɛnw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ fɔlɔ ko yɛrɛ gɛlɛyaba ye mun ye o de ye nin ye n'i y'a ye badiri kɛlɛ la alakira ni jama sera kafiriw la sahabaw ye ɲɔgɔn minɛ ka sɔrɔ u man ca maa 300 ni dɔɔni dɔrɔn u sera bɛɛ la mais uhudi kɛlɛ la sahabaw ye mɔgɔ 1000 ye kafiriw ser'u la parce que u ye ɲɔgɔn bila uhudi kɛlɛ la n'aw ye ɲɔgɔn minɛ kuma o kuma ala bɛ barika don a la yabdullahi ma'al jama ala ta'ala ka dɛmɛ ɲɛsinin bɛ jama de fɛ mais n'aw jama cayara cogo cogo n'aw ye ɲɔgɔn bila ala fana ka dɛmɛ bɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw mago bɛ fɛn kelen min na bi o de y'an bɛɛ ka kuma ni kumakan kelen ye an ka sigi cogo kelen na an ka wuli cogo kelen na ni maliyɛn bɛɛ ye nin faamu ko jamana ko don ko mɔgɔ kunkolo ko tɛ jamana ko don maa ɲɛda ko tɛ jamana ko don an bɛɛ ta don n'a kalayara an de b'a kɔnɔ yan n'a sumana an de b'a kɔnɔ yan ni maliyɛnw ye nin faamu wallahi gɛlɛya nin bɛ tɛmɛ nɔgɔya la an yɛrɛ t'a santi ko gɛlɛya bɛ yen parce que an bɛɛ ka kuma kɛra kelen ye f'an k'o de faamu fɔlɔ n'an y'o faamu nin bɛɛ lajɛlen bɛ ban nin bɛ tɛmɛ foyi tɛ kɛ parce que gɛlɛya min dara Allemagne kan an ta ma se o ma fɔlɔ k'an bariko bi jamana kan san joli deuxième guerre mondiale kɔfɛ an bariko bɛ yen fo ka dugu kelen Berlin k'a tigɛ 2 ye mur de Berlin a y'a ye c'est à partir de 89 ni kogo ni cira ka bɔ yen n'o tɛ kogo de tun bɛ Allemagne dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ kɛ RFA ye ka dɔ kɛ RDA ye nka u nalen bɛɛ ko la Allemagne yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ ye kelen ye an tɛ kɛ jugu sago ye u ye kogo ci ka bɔ yen 89 o y'a sɔrɔ Allemagne bɛ kɔfɛ de nka bi Europe bɛ Allemagne de premier ye bon b'a yira gɛlɛya min ko ye hɛrɛ ye an ka sɔn gɛlɛya ma o ye waati kunkurunin ko de ninnu bi tɛmɛ dɔrɔn maaw b'u ta fɔ mais alhamdulillah k'aw yɛrɛ bolo tu ɲɔgɔn bolo foyi tɛ aw sɔrɔ ni hɛrɛ tɛ an b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka jamana kisi nin de don hakilikɛlɛ de don ko arabuw ko a ma ko ghazwul fikr n'o ye combat d'idée ye ma k'i kɛlɛ ni hakili ye quoi parce que n'a fɔra ko an bariko kaba bɛɛ b'a dɔn hɛrɛ t'a kɔfɛ o minɛnw bɛ don cogo min na o don cogo de bɛ yɛlɛma minɛnw u tun bɛ sɔrɔ cogo min na a sɔrɔ cogo bɛ yɛlɛma parce que an bɛɛ ɲɛ b'a la fɛnw bɛɛ da gɛlɛyara an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛɛ b'a jamana kelen de kɔnɔna la mais o fɛn minnu bɛɛ da gɛlɛyara a bɛɛ sababuya tɛ an k'an bariko ye an k'o fana faamu dɛ a bɛɛ sababuya tɛ an bariko nin ye dɛ a dɔw sababuya fana ye diɲɛ yɛrɛ bɛ gɛlɛya min na parce que guerre min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a kana ɲinɛ a kɔ koyi a guerre kɛra sababu ye ka pétrole gɛlɛya faransi yɛrɛ ko télé la k'olu ka essence litre kelen taara 2 € la 2 €. N'i y'o lajɛ o ka ca ni Mali essence sɔngɔ ye o 2 € o tɛ taa fɔ 200 ni 220 ɲɔgɔnna la wa an ka essence litre sera o ma wa bon b'a yira Mali dɔrɔn tɛ bon n'i ye dumunifɛn lajɛ i n'a fɔ bleu diɲɛ kɔnɔ jamanaba minnu bɛ bleu sɛnɛ n'o ye alikama ye guerre filɛ o jamanaba 2 dɔ la kelen ni ɲɔgɔn cɛ Russie jamana ka bleu bɛ taa diɲɛ bɛɛ Ukraine ka bleu bɛ taa diɲɛ bɛɛ olu 2 bɛ kɛlɛ la Sénégal kuma bɛ yen tuguni yan Sénégal kuma tɛ o b'a yɛrɛ gɛlɛya ni gulonnen bɛ diɲɛ na pétrole min fana gɛlɛyara o kɔrɔ transport bɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen ni o de bɛ donninta ko la o fana bɛɛ bɛ gɛlɛya bon o gɛlɛya bɛɛ de fana bɛna fara anw ka jamana fana ka gɛlɛya kan i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la cogo min mais gɛlɛya bɛ kɛ nɔgɔya ye mun na ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn minɛ parce que n ye alakira kan bariko min fɔ sallallahu alaihi wasallam o waati kɔnɔna na balo banna de i y'a mɛn balo gɛlɛyara a kun b'a ka sɔrɔ de balo banna pewu sahabaw yɛrɛ ko olu kun bɛ bin de ɲimi ka bin ɲimi adamaden ka bin ɲimi ko bagan bɛ bin ɲimi cogo min Saadu bun Abi Waqas ye nin nakali a dɔw mana taa hali banakɔ t'a la n'u taara banakɔ ta bɛ kɛ i n'a fɔ bakɔrɔni ta bɛ kɛ cogo min ko adamaden banakɔ ta kun bɛ kɛ ten parce que adamaden i ye fɛn min dun o de bɛ labɔ bon olu sɔnna o waati tɛmɛna a kɛra hɛrɛ ye a kɛra hɛrɛ belebeleba ye bon an bariko ko nin ma daminɛ an ka jamana la quoi jamana tila bɛɛ ye nin vécu a camanba ye nin tɛmɛ mais a bɛɛ tilara ka kɛ hɛrɛ ye n'i y'a lajɛ bi Chine de ye deuxième ye économiquement diɲɛ kɔnɔ Amérique kɔfɛ diɲɛmaw yɛrɛ ko Chine ye premier de mais u yɛrɛ ka classement na Amérique ye premier Chine ye deuxième ye yanni Chine ka kɛ tan Chine tɛmɛra sira jumɛn fɛ bɛɛ b'a dɔn Japon kun bɛ Chine waati min na Chine tɔgɔ kun tɛ diɲɛ na Japon ka mara kun bɛ Chine waati min Chine kun ma ladɔn o kɔfɛ yanni maaw ka na Chine
sini kun bɛ cogo di fɛn ɲɛnama si tɛ yen siniwaw ma mun dɔ dun gɛlɛya fɛ maaw ka waati a ye siniwaw bila araye de sanfɛ k'a ye maa si tɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na aw ka jamana jɔ aw ye aw yɛrɛ de b'a kɛ siniwaw m'a faamu a ye maa hakɛ min faga sini na historiquement maa si ma ɲɔgɔnna kɛ nka bi sini bɛ cogo di sini bɛ cogo di diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ tɛ sini na wa a minɛn tɛ taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ maaw mun fana y'a kɛ maaw bɛ cogo di bi siniwaw bolo a stati bɛ sini yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bon b'a yira hakilina kɛlɛ dɔ de don quoi ni maliyɛnw bɛ nin faamu k'a fɔ i kɛtɔla don i yɛrɛ ye o ni ma diya mɔgɔw ye o de gɛlɛya bɛ aw kan n'a ye nin faamu k'a fɔ ko politiki ko tɛ anw bila ɲɔgɔn na karisa ka kuma fɔcogo ɲɛna a ma ɲɛ o tɛna an bila ɲɔgɔn na nin ta ye jamana ko ye nin fana ta ye jamana ko ye wajibi anw bɛ ɲɔgɔn minɛ ka kɛ cɛ kelen ye n'a y'o faamu maa si k'ala deli tɛ gɛlɛya ye mais hali n'a gɛlɛyara ka tɛmɛ nin kan maliyɛnw tɛ segin u kɔ maliyɛnw bɛ to u ka kuma kan mun ka gɛlɛ o ye hakilisigi de ye ni aw hakili sigira gɛlɛya bɛ gɛlɛya la a b'a ta a bɛ tɛmɛ a nɔgɔlama bɛ tɛmɛ an m'a fɔ gɛlɛya ka di dɛ gɛlɛya man di maa si ye gɛlɛya tɛ hɛrɛ ye ka ɲɛsin jamana si ma mais gɛlɛya fɛn o fɛn kɔ ye aw ka yɛrɛ ta ye gɛlɛya fɛn fɛn kɔ ye aw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ye an b'a ɲini maliyɛnw fɛ o ka sabali o gɛlɛya kan ala ka hakili ɲuman d'an ma maliyɛn bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye a karamɔgɔ fara ayiwa lamɛnnikɛla kan a yɔrɔ janma a n'a yɔrɔ surunma bɛɛ ka dugawu kɛ jamana nin ye dɛ bɛɛ b'a dɔn an bɛ waati min na bi mali mako bɛ mun na malidenw ka fara ɲɔgɔn politiki kɛ kolo tɛ karisa ayiwa a ye ko dɔ kɛ na a ma diya n ye fo n fana ka n ta juru sara o kɛlɛ tɛ ayiwa karisa kunkolo man ye o kɛlɛ tɛ nin si kana kɛ jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ ka wuli k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ cɛ kelen ye gɛlɛya min bɛ yen fɔlɔ an k'o gɛlɛya kɛlɛ n'an y'o kɛlɛ tuma min na n'an kan ka mun ɲɛnabɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o na kɛ mais fɛn min kɔni ye sisan ye diɲɛma tɔw yɛrɛ ɲɛbɔn bɛ aw fɛ u ɲɛbɔlen bɛ aw fɛ k'aw bɛ fɛ ka continent yɛrɛ bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya d'aw ma o waati kelen ni maliyɛnw fana y'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn buruja a bɛ kɛ baara ye dɛ bamananw ka talen kana jɔ aw la dɛ ni sira maa kungo la ni dugu jɛra a k'i ɲininka ko mun y'i ɲɛ bilen o kana k'an ta ye dɛ an ka sabati dɔrɔn an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ma ɲɔgɔn kɔ bila ala ta kɔfɛ sunkalo fɛ waati bɛ korontobilikɛlaw bolo wa u bɛɛ sago ye ka dumuni duman nafama de tobi ka di u ka sunkɛlaw ma dumuni mun tobili tɛ waati jan ta Pasta Roma nana o jɔrɔ bɔ sunkalo tobilikɛlaw bɛɛ la. Pasta Roma makaroniw bɛɛ la ɲuman ba Maliba tɔgɔla makaroni fɔlɔfɔlɔ dilannen de ko don. I m'a ye dɛ ɲinɛ kun fɔlɔ de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye. O kama cicogo ma sɔrɔ Pasta Roma la. Pasta Roma sɔngɔ ka di wa n'i y'a kɛ daga la dɔrɔn miniti damadamani dɔrɔn a bɛ mɔ. A tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni bari a dilannen don ni alikamamugu lakika de k'a sɔrɔ produit chimique foyi t'a la. Guadonnaw n'aw bɛ fɛ ka sunkalo tobili tɔgɔdiya n'a baraji sɔrɔ a y'aw wakili don Kapal SA ka makaroni la. Makaroni Pasta Roma misɛman n'a kunbaba bɛɛ bɛ yen. Diya kelen nafa kelen wa tobicogo nɔgɔya ko kelen. Ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na. Ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. Ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. N'aw ma na nafa tɛ n galona tun n'aw ma na. An lamɛnbaaw Mamadu Kasoge maa caman b'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri la jamana ɲɛta ni jamana basigi la kiiri yɛrɛ kunkanko la sariya yɛrɛ nasira fɛ. Sariya fɛn don maa caman bɛ yen a tɛ sariya dɔn ka sabu kɛ sanga ni waati maaw kan ka sariya ɲini k'a dɔn ka sabu kɛ sariya ko ka gɛlɛn. I bɛ ko dɔ kɛ i b'a bila i kunna ko a man ka se yɔrɔ dɔ la a bɛ tɛmɛ o kan. N'i ye o koɲɛw ta k'o lajɛ minisiri ye dantigɛli kɛ an ye ka sanga ni sariya kow ye seereya minnu sɔrɔ o la Kasoge ka koɲɛw la o filɛ nin ye. Une fois o kɛra agence bɛ se ka mobili in ta ka a feere ka wari bila compte kɔnɔ ni sow don agence bɛ se ka yanni so in lankolon ka to ten agence bɛ se ka so in ta ka bila location na loyer min bɛ sara a b'o minɛ ka don banque la maintenant tɔnɔ fana bɛ se ka sɔrɔ banque fɛ donc agence bɛna baara caman de kɛ minɛnw tɛ tiɲɛ wari minnu kan ka recouvrer a bɛɛ bɛ recouvrer voilà o bɛna baara nɔgɔya donc agence ni ala sɔnna a ma an bɛna a sigi sen kan a tɛ mɛn a papier kɔni a bɛɛ dilanna donc san kɔni a tɔ ye a ka adopter n'a adoptera donc an bɛ mɔgɔw sigi o agence kunna olu ka se ka baara kɛ parce que n'i y'a lajɛ condamnation caman kɛra a yirala k'a fɔ mɔgɔw ka wari sara miliyari caman don mais a tigiw tɛ k'a sara mɔgɔ fana tɛ ka wuli k'u sɛgɛrɛ wa n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ justice ka baara don non justice ka baara tɛ État de kan ka a baara kɛ État de bɛ wuli
ka justice saisi pour que justice ka wari nu kani donc ka reverser état ka caisse kono donc là ici au fana be ye a barake chukola mais une fois que décision rendira o justice ka ko bané maintenant mi a décision exécution ye ni amandudo donc procureur be se ka barake pour que ko amandu nu recouvrer mais min koni condamnation ye ay wari min dun ako sara condamnation civile nous olu koni be état de kan ka wili ko o ɲɛɲini donc il faudrait que état ka service minnu kan ko baara kɛ olu fana ka wili ko baaraw kɛ bon maintenant n'a bɔr'o la an bɛ ka fɛɛrɛ fana kɛ pour que transparency o ka se ka instituer gouvernance kɔnɔ de telle sorte yurugu ko kɛli a ka dɔgɔya parce que n'o ma dɔgɔya donc kiri bɛ k'a ka baara kɛ mais yurugu ko o fana bɛ continuer ka taa ni a fila bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ en ce moment yurugu ko a kɛta bɛ dɔgɔya min kɛra fana a bɛ se ka kiri sira jɛlen kan donc il faudrait que a système fila ka sigi ɲɔgɔn na et puis an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que contrôle o ka renforcer kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ min sigira service kunna donc an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que i ka se ka i ka service mara donc i ka se k'u bila sira bɛɛ bɛ évaluer i ka baarakɛta la maintenant n'o y'a sɔrɔ i tɛ se ka a ko kɛ k'a ɲɛ kangarida bɛ k'i ye ou bien i bɛ bɔ a place la mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a sigi a place la min bɛ se k'a baara kɛ donc o système an bɛ k'o sigi dɔɔni dɔɔni yɛlɛma a ka di mɔgɔw ye a ka kɛ yɔrɔnin kelen mais a tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen a bɛɛ bɛ na dɔɔni de bon dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ transition ye waati ye an bɛ se ka profiter o la ka fɛn caman kɛ bon n'an kun bɛ révolution kɔnɔ an bɛ sin ka wuli dɔrɔn k'a fɔ bon mɔgɔ o mɔgɔ min da donna fanga kɔrɔ gestion na an k'u bɛɛ minɛ k'u don kaso la an k'u bɛɛ ka bololafɛn bɛɛ minɛ donc u da tɛ faso taabolo la bilen donc révolution de bɛ se k'o kɛ mais si on est un état de droit an tɛ se k'o fɛn sugu kɛ an tɛ se k'a fɔ ko k'a bɛɛ minɛ an tɛ se k'a fɔ fo k'a bɛɛ ka bololafɛn bɛɛ minɛ an bɛ siraw de suit a yirala k'a fɔ karisa ye tiɲɛni kɛ a kɛra nin dossier kɔnɔ an bɛ enquête dayɛlɛ ni enquête y'a yira k'a fɔ a ye tiɲɛni kɛ ayiwa a bɛ minɛ n'a kan ka minɛ ani ɲangini min ka kan o bɛ da la n'a ka bololafɛnw kan ka minɛ o bɛ minɛ on prend cas par cas an bɛ taa dɔɔni mais k'a fɔ k'an ka girin k'a bɛɛ minɛ bon état de droit la o tɛ se ka kɛ je sais que o de ka di mɔgɔw ye mais n'an kɔni ko an bɛ état de droit kɔnɔ an tɛ se k'o kɛ a ko kan ka kɛ dɔɔni de ayiwa an bɛ se ka min f'u ye yuruguyurugu n'u y'a kɛ a bɛ jamana sigi kɔ n'u y'a kɛ a bɛ mɔgɔw degun yuruguyurugu n'u y'a kɛ a bɛ olu yɛrɛ kɔ bɛɛ tiɲɛ parce que le bien mal acquis ne profite jamais yuruguyurugu wari n'i y'o kɛ ka i denbaya balo a bɛ jasi ka taa i denw tɛ kɛ foyi ye ça c'est vraiment quelque chose de déjà très clair yuruguyurugu wari n tɛ diinɛ ɲɛmaa ye mais je sais que a tɛ hiji i y'a kɛ ka misiri jɔ i tɛ baraji sɔrɔ halala tɛ parce que c'est pas du halal donc yuruguyurugu wari dɔw b'a fɔ bon i jɔ n k'a ta ni n ye yiri dɔ jɔ ni n ye dɔw bila ka taa hiji donc ni n ye fantanw dɛmɛ donc peut-être que ala bɛ yafa ma non ala tɛ yafa ma dɛ baraji t'i ye i ye mɔgɔw ni degun i ma baraji sɔrɔ au contraire i ye hakɛ yɛrɛ sɔrɔ donc a tigi b'o répond u k'a dɔn k'a fana fɔ ko fɛn minnu sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ lahara u bɛ taa jɔ a kɛnɛ kan ça il faut qu'il le sache parce que on répond toujours de ses actes mais a caman kɔni bɛ yen ala bɛ ka leçon yɛrɛ d'u ma diɲɛ kɔnɔ olu yɛrɛ ɲɛ b'a la u laban cogo u kɔ laban cogo donc u bɛɛ ɲɛ b'a la donc yuruguyurugu nafa t'a la hali ni ye biɲɛ caman sɔrɔ i ye nafolo caman sɔrɔ ni jamana ma taa ɲɛ ni jamana ma lakana don min na tiɲɛni kɛra mɔgɔw bɛ ɲɛsin e de ma donc i ye biɲɛ min sɔrɔ a tɛna nafa foyi ɲɛ donc fɛn min b'i fana bolo c'est-à-dire i tɛ se ka waso n'a ye i tɛ se ka content tu n'es pas fier de ce que tu as moralement même tu n'es pas tranquille i ta tɛ donc yuruguyurugu nafa t'a la u k'a dabila u ka baara kɛ n'u ye baara kɛ i bɛ nafa sɔrɔ donc ne bɛ min fɔ yuruguyurugukɛlaw ye u k'a dabila u ka mɔgɔw tɔɲɔni dabila donc faso nafolo u k'a bila u ka baara kɛ u ka sira jɛlenw tagama donc en ce moment a bɛ se ka an bɛɛ dɛmɛ maintenant n bɛ se ka min fɔ tɔw fana ye yuruguyurugu kɛlɛli a man ka to sariya dɔrɔn bolo a man ka to justice dɔrɔn bolo a man ka to gouvernement dɔrɔn bolo donc an bɛɛ de ka ko don an bɛɛ de kan ka wuli ka yuruguyurugu kɛlɛ maliden bɛɛ de kan ka wuli k'a kɛlɛ donc d'abord ni yuruguyurugu bɛɛ b'i kale k'a fɔ yuruguyurugu ko ne t'a kɛ a tɛ kɛ ne ɲɛna ni n y'a ye n b'a ko fɔ donc o b'an dɛmɛ kosɛbɛ donc
et au-delà de ça yuruguko n'a kɛra contrôleur olu ka taa u ka baara kɛ donc u ka kow labɔ n'a nana di enquêteurs ma olu fana ka enquête kɛ a ɲɛma n'a nana di kirikɛlaw ma olu fana ka kiri kɛ a ɲɛma donc autorités fana ka moyen di u ka volonté politique manifester pour que a ka se ka kɛ bi na kɔni volonté politique a dafalen b'an bolo il suffit que mɔgɔw ka a sira tagama dɔrɔn parce que président a ko yurugu kɛlɛli kan kana maa si ɲɛda filɛ a mana taa bɔ mɔgɔ o mɔgɔ min kan an kana a tigi to yen a ka ɲangi donc an kana bi mɔgɔw kan mais an kana maa si to yen ni nɔ bɛ a ko la k'a fɔ i ye karisa somɔgɔ ye ou bien i bɛ nin position na société kɔnɔ o t'a la donc a mana ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ma a bɛ fɛngɛ aw y'a ye armée kɔnɔna na donc jalabatigiw u y'o bila justice ka disposition na donc état ka cadre baw olu fana minɛna a ko la opérateurs minɛna a ko la a ko bɛ continuer donc minɛni dɔw fana b'a fɔ ko minɛni bɛ k'a jɔ en réalité ko bɛɛ tɛ minɛko ye donc sira o ye fɔlɔ ye filanan minɛni bɛ ka kɛ mais a bɛɛ tɛ maabaw ye parce que ni maaba de minɛna donc o bɛɛ bɛ bɔ a kalama o ko bɛ yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ ma bɔ k'a fɔ sisan ko mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 90 lamɛnna bon n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko comment dire u t'a dɔn k'a fɔ ko nin baara bɛɛ bɛ ka kɛ donc o baara kɛtɔ la mɔgɔ minnu kan ka minɛ u caman minɛna donc dɔw bɛ yen u man ka minɛ problème t'a la u tɛ minɛ mais ni kiri kɛra n'a yɛrɛ la k'a fɔ u kan ka minɛ u bɛ tila ka minɛ donc o yɔrɔ fana bɛ yen maintenant au-delà de ça sensibilisation de kan ka kɛ pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ yurugu a kɔlɔlɔ a bɛ bɛɛ de kan mɔgɔ si man ka sɔn yurugu ka kɛ a ɲɛna mɔgɔ si man ka sɔn ka yurugu ko kɛ n'i bɔra min kalama i k'o dénoncer et sur ce plan n'i bɔra yurugu ko kalama i bɛ o numéro wele tout de suite o tile i bɛ procureur actionner olu fana bɛ agent dɔw bila sira kan donc u bɛ se ka taa bɔ a ko kan a kɛtɔ la o numéro fɔra mɔgɔw ye u ye sketch yɛrɛ kɛ k'a publier mais souvent mɔgɔw t'a matarafa kosɛbɛ i sait que mɔgɔ caman kun ye weleli k'a kan ka fɛn caman dénoncer donc a dɔw yɛrɛ kɛra sababu ye ka procédure dɔw bila sira kan bon maintenant comme an ka jamana an tɛ statistiques kɛ kosɛbɛ n'o tɛ n'an ye statistique kɛ bi statistiques bɛ se k'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ a bɛ ka nɔ bɔ parce que ko caman bɛ yen o dabilara wari caman bɛ yen o recouvrera donc k'a jira k'a fɔ mɔgɔ caman fana minɛnen bɛ kaso la mɔgɔ caman ka dossier bɛ sira kan maintenant mais seulement mɔgɔba ninnu olu tɛ sɔrɔ don o don hali mɔnikɛlaw don o don i tɛ jɛgɛ belebelebaw sɔrɔ voilà don dɔ la donc i bɛ tɛnɛniw minɛ voilà don dɔ la i bɛ manɔgɔ ni fɛnw minɛ don dɔ la i bɛ taa bɔ jɛgɛbaw kan wala salenbaw mais don o don ka salenbaw minɛ o tɛ sɔrɔ dɛ donc maintenant il est important que mɔgɔw ka o yɔrɔ fana faamu donc an tɛ maabaw fana ciblé mɔgɔba min ye ko kɛ ayiwa a ka dossier sera a ma donc ale de bɛ ko sɔrɔ mais k'a fɔ k'i ye maaba ye kan ka attaquer la donc an t'o kɛ bon ko comment dire i tɛ maaba ye jɔyɔrɔ t'i bolo ou bien se t'i ye an ka ɲɛsin ma an t'o fana kɛ donc an bɛ dossier de ta fɔlɔ ni dossier i tɔgɔ bɔra dossier kɔnɔ an bɛ ɲɛsin ma i tɔgɔ tɛ dossier kɔnɔ ayiwa donc i bɛ se ka taa yala cogo min ka di ye donc yurugu kɛlɛli il faudrait que bɛɛ de ka wuli k'i jɔ donc a ka d'an bɛɛ ye an ka jamana ka kɛ cogo min na bɛɛ k'o baara kɛ n'o tɛ a ka di ye yurugu ko ka dabila mais e b'i dɛn k'a kɛ bon a tɛ taa ɲɛ o c'est-à-dire que c'est des exemples même très simples i bɛ se ka dɔw yɛrɛ ta i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw jɔlen don banque dɔ da la ou bien u jɔlen don yɔrɔ dɔ la nafama yɔrɔ dɔ service dɔ bɛ yen bɛɛ jɔlen don ran na bɛ k'i ka tour makɔnɔ dɔ bɛ na ni vitesse ye dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ 200 400 b'a bolo wala agent min bɛ ka contrôle kɛ a b'o don bolo o b'a bila a bɛ tɛmɛ bɛɛ ɲɛna o ye yuruguyurugu ye c'est pas normal donc mɔgɔw u bɛ taa jateminɛ ka lajɛ état ka wari ni fɛnbaw fɛn fitini fitini caman bɛ yuruguyurugu kow b'o la an kan ka olu de kɛlɛ an man ka sɔn o ka kɛ cogo si la donc si ma fisa ni si ye
mɔgɔw de bɛ se ka jateminɛ dɔ kɛ k'a fɔ karisa mɔgɔw mago b'i la yɔrɔ dɔ la e ka tɛmɛ yanni an tɔw ka tɛmɛ. Ça c'est arrivé siɲɛ caman ne taara n jɔra an na j'étais là-dedans dɔw ye n ye k'a fɔ ko vraiment mɔgɔw mago b'i la service la an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ a y'a to karisa ka tɛmɛ wala a bɛ taa baara la. Donc o cas dɔw kɛra n'o ma kɛ n bɛ to ra na fo n ka tour ka se n bɛ taa n ka retrait kɛ n bɛ continuer. Moi je crois que c'est ce que les gens devraient faire. Donc bɛɛ ka sariyaw respecter. Donc contrôle interne o fana ka kɛ ni bilara service dɔ kunna i ka service i ka se ka a gérer ka ɲɛ i kana to yuruyuru ko ka kɛ yen nɔ i ka jateminɛ kɛ pour que bɛɛ ka se ka na baara la a na waati la bɛɛ kan ka min kɛ a k'o kɛ k'a ɲɛ. Donc ni an bɛɛ y'o sira minɛ je crois que yuruyuru ko vraiment a bɛ nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ. Ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. An lamɛnbaaw Mali kunnafonidilaw ka soba a ɲɛmaya kalifalen don maa min na n'o ye Banjugu Dante olu ye barosigi kɛ kununna sini u jabala yɛrɛ la ka sanga ni waliya dɔ ye waliya minnu bɛ tali kɛ Mali kunnafonidilaw ka jɛkulu dɔ la o sigi cogoya la. Seereya minnu sɔrɔla Banjugu Dante ka dantigɛliw la an ka jɛn k'o seereyaw lamɛn. An ye baara min kɛ ni basiriki ko in na kabira daminɛ fo kana se sisan ma n da tun kana don o ko la mais ɲininkali kɛra ko k'a ɲɛfɔ n y'o ɲɛfɔ an tɛna segin o kan tuguni. Kuma minnu bɛ yen n'an y'a lase sɔgɔmada in na n ko n b'a fɛ n ka kumakan a ka boli sira 4 kan. Sira 4 min ni kuma bɛna boli a kan n b'a fɛ k'an adresse an balima 2 minnu taara baara daminɛ hakili la. N b'a fɛ k'an adresse kunnafonidilaw la. Sabanan n b'a fɛ ka dakuruɲɛ 4 fɔ an ka jamanakuntigi ɲɛna dakuruɲɛ 4 min bɛ se ka kɛ bilasiralikan ye. An balima 2 minnu taara ka taa baara in kɛ n'u ni an jɛra ka élection organiser ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka min f'u ɲɛna an jɛra ka élection in organiser ɲɔgɔn fɛ k'a ko dilan bɛn ani karama kɔnɔ bonya b'an n'u cɛ hali sini an ka mɔgɔ bonyataw don mais u ye baara min kɛ baara in ma bɛn sabu minnu kɛra aw sabu ye aw taara baara daminɛ ka sɔrɔ aw m'aw sara u la ka sɔrɔ sini ma aw bɛ anw minnu tɔgɔla ye haki ni anw tɛ ka taa ka ɲɔgɔn to dɛ haki sigira anw de kama haki ye anw de ta ye haki tɛ se ka baara kɛ ni anw sen t'a la ni aw ta mɛ hakili la anw tɔgɔ la aw ni anw ka ye kama kɛ kelen ye ne hakili la a baara bɛ sɔn ka gɛlɛya aw bolo dɔɔnin. Kuma min ni n b'a fɛ k'a fɔ journalistes ɲɛna kuma caman fɔra mais équipe min ni ne b'a ɲɛmɔgɔ la maison de la presse la an bɛ acte o acte posé an b'a posé n'an diinɛ a n'an ŋaniya ye presse ka nafa bɛ min na ani Mali ka nafa bɛ min na. Don dɔw la tiɲɛ yɛrɛ la an ka baara ye ka kɛ ni a spécificité n'a particularité ye an bɛ décision dɔw ta tuma dɔ la an yɛrɛ fɛ ko tɛ mais jamana min kɛlɛ b'a kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ crise politique b'a kɔnɔ fɛn ani jamana wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na o kow b'a kɔnɔ i mana kɛ presse ye cogo o cogo i ye maliyɛn de ye sani ka kɛ journaliste ye o kama tuma dɔ la an bɛ décision dɔw ta aw tɔgɔ la décision gɛlɛnw don mais an yɛrɛ fɛ ko tɛ mais an t'a ta foyi kama fo bɛn ani kelenya ani jamana basigili mais an nana mun ye an ye o miiriya ɲuman ni o sabali min ta ka jamana ni a ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ o de ma faamuya caman fɛ o faamuyabaliya nana kɛ dɔw b'a la k'a ɲini ka maliyɛnw classé 2 ye dɔw ye fasoden jugu ye dɔw ye fasoden ɲuman ye walima olu de bɛ armée soutenir ah non mɔgɔ si tɛna se ka politique kuma ta k'i bɛ armée k'i ta ye mɔgɔ tɛ salle in kɔnɔ yan min dɔgɔnin i den i somɔgɔ dɔ tɛ armée kɔnɔ nin waati in na maliyɛn si tɛ min somɔgɔ kelen ma sa nin kɛlɛ in na donc o ye fɛn min ye dɔw tɛna se k'a fɔ k'u b'o armée tigɛ ta k'u bɛ dɔw sen bɔ a la o tɛ se ka ɲɛ bi an tɛ se ka jɛ ni o ye an bɛ min fɔ journalistes ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ an m'a fɔ a k'an fasa da an m'a fɔ a k'an majamu an m'a fɔ a k'an publicité mais n'an ye ɲuman minnu kɛ aw tɔgɔ la a y'an dɛmɛ k'o lase ko dɔw bi kɛ an b'a lase kunnafonidilaw tɔgɔ la u bɛ tɛmɛ o kɛrɛfɛ u ka sira t'o la mais mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ taa mɔgɔw sara walasa k'an jaabi
ou bien walasa ka dɔgɔlima ta k'anw sɛgɛrɛ dɔw ko ye kunnafoni dila ye olu de b'o kunnafonitigiw ta ka tila k'o yɛrɛkɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sabu anw bi yan bi baara min na an ti an yɛrɛ ka tulokun gɛlɛya sigi la dɛ an bi yan danaya de kama n'o danaya banna don an b'a bila an bɛ taa an ka sira fɛ n'aw dara an na k'an sigi a ye an dɛmɛ fanga foyi tɛ an na aw kɔ mɛ n'a fɔra ko journaliste walima minnu bɛ Facebook sanfɛ olu tɛ se k'u yɛrɛ ka kungo ɲɛnabɔ ni wali kungo ɲɛnabɔ u bɛ se k'o ɲɛnabɔ mɛ n'u yɛrɛ ta u tɛ se ka diɲɛ foyi ko la fo a bɛ tila tuguni ka taa mɔgɔ wɛrɛw ka message ta k'u ka ɲɛmɔgɔw jaabi k'aw ye journaliste ye n b'a dɔn fana ye ko gɛlɛn ye o ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔnya a tɛ teriya sa nka kaba yuguba an k'o yɔrɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna journaliste k'u cɛsiri u ka se k'u yɛrɛ kungo ɲɛnabɔ mɔgɔw b'i kungo baara problème sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔ la u bɛ siran journaliste kana bɔ a kalama walasa a ko ka ɲɛnabɔ mais journaliste yɛrɛ bɛ kungo sɔrɔ u tɛ se ka ɲɛnabɔ donc a ye sabali a k'a dɔn k'a fɔ bɛnbaliya minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ olu ye diyagoya o tɛ ban diɲɛ yɔrɔ si mais an jɛkun ye fɛn minnu ye an ka jango défense ta dɛ politiciens b'u ka mankan ci ɲɔgɔn na olu de bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye olu de bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ an fana yɛrɛ dama bɛ tila ka taa tiɲɛ ɲɔgɔn ye fo ka taa an yɛrɛ sigilen bɛ jiri min sanfɛ k'an b'o dugumana tigɛ ni an ka ɲɛmɔgɔw ye yɔrɔ o fana cɛ man ɲi u tɛ wuli k'i sɛgɛrɛ ka n'i ɲininka k'i fɛta ɲininkali kɛ ni min ma t'i sigi a ka télé kɔfɛ u bɛ t'i sigi Facebook kɔfɛ ka dɔgɔyalima ta k'u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ uniquement pour des intérêts qui lui sont propres a b'o kɛ walasa pour faire plaisir à une organisation bien pour faire plaisir à des gens ni aw y'o yɔrɔ min na aw y'o kɔn o tɛ journaliste ka baara ye k'i dafa maison de la presse la k'a dɔgɔya ou bien k'i dafa presse wɛrɛ la k'a dɔgɔya i t'a ye yɔrɔ si ni Mali tɛ minnu b'a kɛ la u ka sabali u k'a dabila n'u m'a dabila u bɛ jaabi cogo ɲuman na waati kɔnɔ fɛn min ye an ka jamanakuntigi ka fanfɛla ye an ko an bɛ dakuruɲɛ 4 fɔ an ɲɛna dakuruɲɛ 4 minnu n'an b'a fɛ olu ka k'a bolo bilasirali ye président Asimi an b'a fɛ a k'a dɔn maliyɛn kulu cɛ la jugu t'a la maliyɛn bɛɛ b'a fɛ maliyɛn si tɛ yen min m'a ɲini waati dɔ la fanga ka di denmisɛnnin ma denmisɛnnin min sago b'a yɛrɛ la n'a bɛ se ka kɛ sababu ye minnu bɛ jɛdoya ta ka Mali sɛgɛrɛ a ka dabila maliyɛnw y'u a ɲini waati bɛɛ mɔgɔ ka sigi Mali kunna min bɛ se ka tiɲɛ fɔ kɔfɛ jamanaw ɲɛna ka Mali ka hɔrɔnya n'a ka danbe sigi a ma bɛɛ lajɛlen y'o ɲini donc k'a fɔ bi dɔ bɛ Asimi fɛ dɔ tɛ Asimi fɛ i bɛ se k'a fɔ a nana pouvoir la condition min na o b'i gêner mais a b'a la ka baara min kɛ ou bien danaya min dalen don a kan ko a ni o man kan i ma tiɲɛ fɔ donc jugu t'a la a k'o yɔrɔ faamuya kuma filanan min n'an b'a fɛ k'o fɔ a ɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲɔgɔn terege de ye fo ka to dɔ ta la diyagoya la a ka bɔ bras de fer kɔnɔ mankanbaden a ka bɔ o kɔnɔna na a ka kuma ko bɛ se ka dilan cogo min na a ka dilan ten o tɛ siran ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye mais ka taa kɛ diyagoya f'a ka kɛ mankan de ye walasa a ka ɲɛnabɔ vraiment an ka bɔ o kɔnɔ nafa t'o la quoi fɛn dɔw bɛ yen an bɛ se k'a gérer diplomatie kɔnɔ kuma kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye mais don o don n ka marifa sɔsɔlen don n b'a ci bi an k'o bɔ a la sabanan min n'an b'a fɛ k'a fɔ a ye minnu bɛ yen n'u bɛ dunni baara ta diɲɛ don o don k'u b'a fasa da k'a kule k'a tɔgɔ fɔ k'a majamu u t'a ɲi ye olu bi o yɛrɛ maja min kɛ k'u bɛ président makɔrɔta k'a sankɔrɔta u b'a fɔ ko maliyɛnw ye fila ye maliyɛn ɲuman dɔw bɛ yen maliyɛn kolon dɔw bɛ yen mais c'est pas parce que i bɛ jɔ yɔrɔ dɔ la bi k'e ye patriote ye ko minnu tɛ jɔ yɔrɔ la k'olu ye fasodenjugu ye ni Asimi y'i tulo don kumaw kɔrɔ o ye kojugu de ye ka taa dɔw wele ninnu ye sa transition soutien ye ninnu ye nin ye ninnu ye nin bɛɛ bɛ transition soutenir bɛɛ b'a la ka accompagner donc a kana dɔw ka kuma ta k'o don a tulo kɔrɔla la k'a kɛ i n'a fɔ maliyɛn jugu bɛ yen maliyɛn ɲuman bɛ yen minnu b'a la k'o tɛgɛrɛ kelen fɔ a ye o ye tɛgɛrɛ fɔ kunun mɔgɔ ye ka tɛmɛ wa sini u b'a fɔ dɔ ye kuma laban min n'an b'a fɔ a ye Asimi a bɛ palais la a k'a to minnu b'a la ka tiɲɛ dogo a la a sigiyɔrɔ la a k'a to a k'a sen bɔ olu sen na a bɛ palais in kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a dogo b'a la dɛ a k'a to ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye a k'a to ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya a ka solution sɔrɔ mɔgɔw ka kow la mais k'a fɔ kɛrɛfɛmɔgɔw mana min fɔ ye o de ye tiɲɛ ye a caman bɛ min fɔ u b'a fɔ n'u ŋaniya o t'a fɔ ni tiɲɛ ye dɛ hakɛto bina sala Mahamadu an lamɛnbaaw an ka jamana mara n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ foroba cakɛbɔdaw la olu ka sarako koɲɛw n'i ye o ta k'o jateminɛ fana an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'o ye polisiw ye n'olu ka baara bɛɛlen don lakana ma ka ɲɛsin jamana kɔnɔ olu ye ɲɛfɔli kɛ u ka sara fana koɲɛw la n'i ye hakilina ninnu ta k'u lajɛ laɲini min bɛ u la dɔwɛrɛ tɛ maa minnu don u ka wulikajɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamana kɔnɔdenw ani jamana yɛrɛ lakana olu fana kan ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka se k'u ka baaraw kɛ hakilisigi ni basigi la o ni min ka kan hakɛ ani jo sariya la o fana ka se ka labila u ye u ka kɔrɔfɔ
a ɲɛsina jamana kɔnɔdenw ani jamana ɲɛmaw ma maa min ye dantigɛli kɛ o ye Ibrahim Keita ye ni ale ye Sinapol o jɛkulu tɔnden dɔ ye a ye min fɔ o filɛ nin. Ne tɔgɔ agent chef de police Ibrahim Keita. Je suis du Sinapol, le secrétaire aux revendications de la division de Bamako. An selaw ma bi kana an da don an ka girigo kuma la kana fɔ aw ɲɛna. Jɛmɛsi cɛ n'a muso i jo kɛlɛ n'i ban ka kɛ ni jalaki nana n'i ko k'i b'a kɛ mɔgɔw bɛ jigi la. Depuis tuma dɔ la giri bɔla. Giri min bɔla an y'a ye k'a fɔ polisi jɔyɔrɔ dɔ a la giriko la. A giriko la an ma foyi sɔrɔ a la. La police a été le dernier des grilles. Nous avons été les donneurs de la face. An ma foyi sɔrɔ. O kɛlen an wulila ka jɔ an ye wulikajɔ dɔw kɛ synergie kɔnɔna na an wulila k'an jɔ synergie kɔnɔ an ye réunion dɔ provoqué. O réunion kɔnɔna na faamaw y'an wele o ko k'u y'a mɛn ko an bɛ ka réunion dɔ boloda ko yanni an ka o boloda k'an ka sigafɔ kɛ ko sigafɔ ye damu ye o damu kɔnɔna na an taara direction générale la. Le directeur général de la police était présent. A ko k'ale bɛ min ɲini an fɛ an k'a lajɛ an ka sigi an ka kuma an k'a lajɛ an ka fɛn dɔ kɛ komi giri min bɔla an ma an ɲiyɔrɔ sɔrɔ giri la an k'a lajɛ an ka fɛn dɔ dilan ka projet de correction dɔ kɛ k'o dilan k'o bila ka taa. Ala y'a kɛ an bɛnna kelen kan mɔgɔw kumana an fɛ polisikɔrɔ mun tun bɛ les anciens les retraités de la police olu fana u bɛɛ y'u da don a la. U ko wagati bɛ cogo min na bi jamana bɛ cogo min na bi ce n'est pas le moment an ka fɔ k'an bɛ mankan kɛ comme u ko fili de kɛla ni fili de kɛla an ka t'u kɔ an ka fili ni an ka dilancogo ɲini fili nin na ala y'a kɛ an sɔnna u ta ma an ye ko t'u ta la an bɛnna kan an ye giri dilan en fonction des fonctionnaires des autres administrations de l'État et en fonction des autres corps an y'a dilan diplôme min b'i bolo a fɔla gouvernement de nana ni politique ko bon ni min ka diplôme ye kelen a bɛɛ ka giri bɛ kɛ kelen min ka jala ye kelen a bɛɛ ka giri bɛ kɛ kelen o de y'a to an ye baara kɛ an ye o projet de correction kɛ ka baara kɛ ka giri dilan k'a bɛɛ kɛ kelen ye k'a bila ka taa fɛn na k'a bila ka taa ministère la o baara kɔnɔna na an ye tableau dɔ kɛ le tableau comparatif des violations de la grille parce que le principe d'équité de l'uniformisation de la grille n'a pas été respecté o kɔnɔna na an y'a ye an ka baarakɛɲɔgɔn sina dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ un sous-officier de police un des sous-officiers de police o bɛ min ta i b'a sɔrɔ o bɛ 258 ta i b'a sɔrɔ an ka baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw bɛ yen olu bɛ min ta a bɛ 500 bɔ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sara la a bɛ ɲini ka se 1000 ma o la an ye faso n'an bɔ wa est-ce que an ye faso n'an bɔ m'aw ɲininka an ye faso n'an bɔ wa bon o hukumu kɔnɔna na an ye wulikajɔ kɛ an ko ko nin kɛlɛ an b'a kɛ ni kɛlɛ n'an nin bɛ to a la an nin bɛ to a la an bɛ kɛlɛ nin kɛ parce que an fana ye fasoden dɔ de an fana ye maliyɛn den dɔ de o kɔnɔna na an ye papier bila ka taa minisiri y'an wele a ko an ma ko bon an kana an ka sigi ka kuma an ka bɛn fɔ la a b'o ɲini an fɛ ni situation min kɛla a kɛla fili ye mais fili min a bɛ se ka dilan ko an ye baara min kɛ k'a bila ka taa ale fana ye baara kɛ k'a bila ka taa à un certain niveau au niveau du ministère du travail et de la fonction publique k'ale fana ye baara kɛ ka baara kɛ k'a bila ka taa yen o kɔnɔna na an nana to ten an ko bon nin ko bɛ cogo min na an ka wulikajɔ dɔw kɛ syndicalement an ka wulikajɔ kɛ pour que an bɛ se ka an ka wari sɔrɔ cogo min na an ka nandaga fana bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na an ka wulikajɔ kɛ parce que ni min wulila ko polisikɛ bɛ bin mɔgɔw kan an ye fɛn fɛn ɲini k'a sɔrɔ ces 20 dernières années polisi ye fɛn fɛn sɔrɔ syndicat de y'a kɛlɛ kɛ syndicat de y'a ɲini ka di polisi ma jamana ma fɔ polisi ye k'a fɔ ko polisi kan ka réformer an ka nin ɲini k'a di polisi ma ko k'a ɲini u yɛrɛ ye an ye réforme fɛn fɛn sɔrɔ polisi syndicat de y'a ɲini k'a di polisi ma ces 20 dernières années même les primes jeunesse mɔgɔ minnu ye a ɲini k'a di aw ma olu m'a wari dun a dɔrɔmɛ kelen o m'a dun mais il y a des gens qui se sont sacrifiés aujourd'hui nous allons répondre face à l'histoire parce que anw de bɛ yan bi an kan ka min kɛ an b'an jɔyɔrɔ fa fo n'an dɛsɛra an b'a ɲini ala fɛ ala kana an dɛsɛ an bɛ hakɛ nin an b'a ɲini bɛn kɔnɔna na an b'a ɲini discipline kɔnɔna na an b'a ɲini sariya kɔnɔna na an tɛ bin mɔgɔ si kan o kɔnɔna na nous avons fait des lobbying tellement kamana ganna jamana bɛ cogo min na n'an ko k'an b'an ka hakɛ ɲini u b'a fɔ ko polisi ninnu ils sont indisciplinés u jamanen don u ma mara polisiw bɛ tantɔ an tɔgɔ man di o kɔnɔna na an ko an ka ko da dugu ma dɔɔni ka ko da dugu ma an nana ko da dugu ma an nana hakili dɔ fana ye an ye réunion dɔ provoqué an ko bɔn nin ko bɛ cogo min na est ce que degun min b'an kan an tɔɔrɔlen don est ce que faamaw b'a kalama bon mɔgɔ fɛn fɛn dɔnbaga bɛ sanfɛ
beka adomra saisi pour que numéro 1 mi me fama le commandant en chef ma anga commandant en chef ne o assimilé ango bo beka adomra saisi pour que président eret klobeda anga degu mi me anka parce que albinango kamen ke jamana kono dom na fogo pulsu flene ko jamana be chugum na kanya tu la kube ka wuli ka jo o lobby ngonna un président krefo mo fenfembe an chidu beda ala ke anya do président kuma me conseil des ministres do sen fait aye o commission do skin commission ad hoc o commission ad hoc ti baragero mumbe ni degungela uga giriko la ni umasega usawo so ni uniformisation ni amasega respecter chogomina o baragero unana o ulu fara nyogon kan ka commission do sigi o commission anta o mimeka o président en niveau là o dérachie le DRH du ministère de la Sécurité, le Awasoun, le contrôleur général Mohamed Awasoun, police ni protection civile ta bébé allez bolo. En cela alema, en quoi ma, bon police presse nous. En mana boiro la en syndicat, police ba wole kanyini, anga giriko be choko jumana. Vraiment en degune na antoro no, mais ako kanga toko, en bo ko albi mais albi giriko a douane fanyi. Vraiment allez quoi ma ko ou ye démarche ou ke, ou ye réunion flaqué, giriko nina, ou réunion konana. Le président de cette commission, lui, il a été nommé DRH du ministère de la Santé. Par conséquent, le poste du président est vide. Comment le président va aux commissions pour procéder à la validation du projet de correction que nous avons fait au niveau de la direction. Bon, au cours Albi Anyabeka Mensela, Tate Kamene Chisiste Kabo, Albi, Andou Fleni, Jamana Nyamo, ni au président, en commandant chef, à Koko Boko Jamana Beoromina. Ko embargo sigila jamana kan ko embargo sigila jamana kan ko Sénégal jekulu fenfembe kaka ake nyini ko anga laje ko anga ko da duguma ko jamana be duguna o kumu ko nana anye ko da duguma anye aga kuma kan lame parce anga chef de il est notre commandant chef bon nanyo lame e albi anga ko tega pente ka nyefanyana e ko au président le président de cette commission ko au mité la ka enfin le DRH du ministère de la santé il y a de cela un mois de cela pourquoi te président vrai nommé pour ga mise anga gidi so ananga giri na asid na abe valider ka signer ana wartu bolo sisa ko fe na warbe di ama ambe mi no fa anga giri ka signer ka di ama ambo de no fe o hukumu ko na de la ango botle plan na ateme dans des jours très prochains il y aura des actions imminentes ma pour que amese ka wulika joke chugomina amese ka anga giri ko be se ka nyene bo chugomina parce que en fane paso den dodi en fane du den dodi ma en fane du den dodi it se ka fan dodi ga du den do ma ka do toy o se ka ke ma o hukumu ko na en selon ma ka awla donia ma que vous soyez prêts et mobilisés. Ayez préparé. Non, non, vous le dongo. Abanamine. J'espère que non, vous le abanamine wa. Non, vous le abanamine wa. Bon, au coup, on a ne veut pas blanc. Dieu merci. Ni daka tombe baliate bisro. Et ça c'est très clair. Ni darala, ni darami kamaïba ke fossaya. On doit se quitter à la terre ni choko de là. Je n'ai aucun regret. J'ai un seul défaut depuis ala kane daneta fomogo mango ya fama. Niye mogo marani keto ka foko ya fama itumbe minke amaboy dusukuna. I dalembala ikanga minke imake. Mogo marate nya ibe do degun parce que degun tabana. Mogo marate na ibe makari do la. Mais ne boulon sait tu es makari mi dans ce groupement la neake. J'en suis fier et je remercie le bon Dieu. Je sais que vous pouvez tenir. Wati bébé teme. Les choses tiraient presque vers la fin pour les stagiaires. Mais à la tête chembla. Pourquoi le camp doit souffrir? Pourquoi tout ça? Moi je vais vous le dire. Le camp était surpeuplé. Djama de Toumbéa. Bara Toumbékela normalement, il n'y avait pas de problème. Mouna n'a ni problème. Depuis 2 minutes, on déplace la Nantara, MCA, la Nimpolsou, Bora Kata Tchebo Kasokono. J'ai merci ma herre sur la coiffe tournée. Le camp était carrément démoli. Plus de la moitié du camp est parti. Moko Kemekanga Baramike, Nio Chiko, Toto Mogobi Sabaye. Ça c'est pour assassiner tes hommes en mode de l'habit. Et ça c'est très clair. Et ça ne devait pas suffire. Si vous vous souvenez bien, il fallait en finir avec ceci aussi. Je dois partir comme Charles Alphal, je suis issu de la basse classe. Mais je crois en vous. Le GMS avait bénéficié d'un changement total et chacun le sait. Très bientôt, panneau Tungangana Yambé éclairé. Tout ça, c'est les efforts du Charlie Mike. Chacun est conscient que Barakala de dos. Andana Kumadme, Asara Tuenindewa, Marchikele une conséquence de dos. On va lui sacrifier, même s'il y a de l'amour pour cette police. Et les sacrifices sont sortis. C'est quelqu'un qui croit Nia Blaro Rabat Dakanke. Mais c'est vous qui devez rester derrière nous. Halda Otoye Mogotande, no Ausona, vous allez relever les défis.
ngalon bɛ waati de nin bɛɛ bɛ tɛmɛ mɔgɔ damadɔ ka ngalon de don ni ngalon in bɛɛ bɛ tɛmɛ siga foyi t'a la moi je crois en tout ça. Ne vous éloignez pas du mouvement syndical. Ni ko quitter syndicat fait avec qui la siga la. Parce que la seule voie ka se ka kuma bi o de do. Ni syndicat tun tɛ connaître syndicat la sinu bɛ nominer. Mais mɔgɔ se ka ne minɛ. C'est des conventions qui ont été ratifiées par le Mali. Et ces conventions-là parlent de la liberté syndicale. Mais rien n'est respecté dans ce pays-là. Et ça, c'est très clair. Mais police marabagaw de do. Mumbeke on fait un bruit à la télé. Chacun souffre. Tout ce qu'on a dit là, parlons clairement. Si les magistrats ont une couverture, on va baraliski kaboukatemotaka. Malfa ba on de boulot. Mugubechi on de là. Mugobenta on de betilke. Mais si nous ne sommes pas protégés, ama dora yini saliakata, nimbara kera na kera chienfe ambulo. Hal na njota la mfenenga to sutra kono. Aye zomunu menanga na la seguma kasobo makono. Nantese go sora kumbewa. Et ça c'est très clair. Concernant la grille, moi je n'irai pas loin. On a parlé d'uniformisation à Koro et Mouye. Anga bekekele. Mais ni mi menin doucetier nord là. PM simple de Ambolo. Ni PKMB Mimbolo Nord là, en tant PM simple de. Même les postes ne sont pas préparés. La preuve en est que nous n'avons boulem c'est nuit. Donc vous mettez tout ce qui goûte de Coron. Nous avons dit trop c'est trop. Les hommes sont fatigués. Croyez de ni Jama Kenyonga. Jito Bakono, Mogosugube Bakono. J'ai accepté parce que je crois. Ni Allah son ambe na sesro. Jamana betse ka kengalon kanu bagaye mais ni ngalombe boîte kono ba avec administration de do ni administration ta kofle la c'est qui sago soro na administration mi kanu c'est qui sago soro. Tout ce que moi je vous demande, je le reprends encore. La tournée tire vers sa fin et très prochainement on va vous faire signe encore. Cette fois-ci c'est toute la police qui sera appelée ici. Nous n'allons pas faire des abus mais nous allons agir légalement. Saya kwanga tamasra minga ana tama okambetanga hakeini foi to bali gilini mbese kadi anma to ya soro. Je dirais Toyasro parce que les militaires en ont bénéficié. Tenu de Bambela, en bébé risque que l'est là. Moshi Taman Bonichi et Bikon Tenduna Bebseka. Et ça c'est très clair. Ni Waltunte et Dotamanga Dama. Ni Erel de Bé en Takono. Au collège, ça ne doit pas être un problème parce qu'on fait tout simplement en bas conformer Dotala. Galiabemi. Le département c'est qui? Quand on parle de la sécurité, c'est pas nous les policiers. On te fait sur le mouna. On rekanga Inga. Et ça c'est très clair. Je le reprends encore. Je crois en vous, je sais qu'au BC. Ne dalembala non wele la domina kanganga ta sitting direction de kona unata. Ndalembala nanganga boka toma parce que saliao de di ama kango de ke. On le fera parce que c'est un droit pour nous. Ne dalembala kodo anadjeka kenyon fait. Ne soyez pas triste, je le reprends encore. Dobi dakala, tien kanumbaga wala bena obida daele sika fuitala. Mais fauka dawela. Fauka doko bibese kateme. Fauka doka fa omni rotenier. Ankanga ni mi c'est pas ça. Je le reprends encore. Je crois en vous et continuez à vous mobiliser. Charlie II va partir. Peut-être naïe Allah et Ani Mounou Hak Garsega de Nyona Anna Nyoye. Mais tant qu'on parle de syndicat, je serai devant vous ici. Donc Antina Famanyoma, faut éteindre ma bola. Et ça c'est clair. Mais je le reprends. Syndicat c'est ce qu'on a fait. Mogote de syndicat là pour qui doit quoi faire. Mogote de syndicat là pour que kata jisma mi do fama ka bilo quoi faire. Ni be effort kera. Mogote nganga so mi be se kani jo an nyema ya ka foko ni ne kera ka so bité. C'est le seul syndicat mi est tourné d'amener. C'est le seul syndicat, je l'ai apprécié et je vais les suivre quel que soit le prix, parce qu'ils sont sur la vérité. C'est le seul syndicat qui englobe tout, comme ça le béni syndicat là, officier au bala, sous-officier au bala, donc policier corbe n'y sera aidé. Ambe wakati mimbi, ni mwami sera ka karia kanijo au nye korobi, je dirais que tu en kanumbagade. Vous avez devant vous le sergent de police Amadou Keita. Et notre volet, c'est-à-dire le second volet, disons, c'est le volet sensibilisation. Ambe mou n'y a fait, au bec à nyomine. Au bec à nyomine, policier baramier, baranyanamardo, c'est un métier qui est noble. Comme nous tenons à photo, de policier. Soyez disciplinés, soyez disciplinés. Par rapport à la grille, dans les jours très prochains, on va vous faire appel. Et nous allons agir de façon légale. Vive la police, vive le sénégalisme. Alsilamɛw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko nguloma bɔlen bɛ sirafara fɛ nka wulikajɔ o de ye u danfara ye agence Cuba Voyage. N'i ye agence Cuba Voyage tɔgɔ mɛn a bɛ an hakili jigin cakɛda min sigilen bɛ ka se ka silamɛw dɛmɛ u ka hiji n'u ka umura baaraw la. San caman u bɛ nin baaraw la danayabaw talen kɔ k'a da u ka saudiya ɲɛmɔgɔw fɛ. Agence Cuba Voyage aw k'a dɔn k'a fɔ ko dugubila o de ka fisa ni laada wuli ye. San o san u ye aw deli fɛn min na n'o ye ka umura